Ora mi mau. O kiki dai lunga ne. Ia, e kaunga vai le paten lai lunga. Nga omida nga le menga le silva nga lai lunga. Nga Ya. Talo falava ele pa io sa mo mai fo ile nei a fiafi. Ya mo I fa talo fa atu ya mo le atu le nganga fa aftai. Ya o tatou o fa tasi fo ile nei a fiafi ya ono le proklame ma sani fo o le nei vaenga o le nei aso ai o tafi. Ia o tu mai ya te au ia le taitainga fo o se wha manatu mo le nei aso. Ia tau lava tātou a matalia lava I le atua. Ia le tātou taumwhainga le nei a fiafi. E whaftai atu le atua I le walofa malauanga le lei. Ia le aua mai a whi au mga luenga sa whi ngai ai nisi au nisi foi. Olo o al whai mai le manuia po whi lava se tafa o nei ke lope. Olo mata mai ai ma whaafonga mai ai. Mātou mole atu le nganga whaaftai o no lo tau singa alofa ia te I mātou.
Mātou talo le nei aso. Ia manuia ia le tau mwhainga. Manuia ia mta upu o le a whaasoa. Ia matala noina. Ina ia malamalama mamanino ai fo i le. Ia le whiau o lau o fio e ala i mta upu ese. Ina ia mātou ola le leima. Mātou maua ai fo i le. Ta mau ainga wha le mawhau. Ia wha malosia ai fo i. Le tu wha le nganga o a mātou tangata. Mātou talo lea e ala atu ia Yesu. Amene. Mene. Ia le nei afiafi. O se wha manatu pupu lava e a matalia ai fo i le tau mwhainga. O le maua mai le wha sino manga o le tusi whaita waso le e whakasa. Ia maua mai le mtaupu o le whengang fau. Mai le whaiavanglia mātaio. Whaatulanga ina le tusi whaita le mātaio fitu. A lona mtaupu e fitu. A lona whai upu e sifuru malima. E whaapau mai le whai upu e lua sifuru au te whaita wina. A whanga mai ele a whionga pa ia o tātou tua. Ia outou ma perfeta pelu. O eo mai ia te outou i ofu wha ma moe. A o totonu o luko whi ai lava i lātou. Tau te iloa i lātou i o lātou fua. Pe tau mai ea e tangata se fui vine maile la au tui. Po o mati maile la au tala. E wha pea fo i la au le lei taitasi ma fua mai i fua le lei. A o le la au leanga e fua mai i fua leanga. E le mawhai le la au le lei o na fua mai i fua leanga. E le mawhai fo i le la au leanga o na fua mai i fua le lei. O la au uma e le fua mai i fua le lei. E taia ia malafoina i le afi. O lea fo i tautei loa ai i lātou i o lātou fua. Whamanuia mai le tua tātou whalonglongo i lana whionga pa ia tu mau ia te ia lona lava vi inga. O se whamanatu o le whaiawangalia le nei afi ua mawhaina le o fua le lei ma fua le anga. Peo na sa langoina fo i le nei tae au ia o se tasi fo i o maliu sa mātou whengai ai fo i male pulenga i whafo i nei. E tele ia fua le lei. A e pe whapewhea una i loa. Ia fua le lei o le tangata. Ia. O le tala lea sa whaonga le sa u whamawhaina ia le tala ia mai le whengai inga tuai. Ia Mose ma Farao. Ia on whaonga ila i o le tātou tuswhaitau. O le mātai o fitu. Ia tusai ma le mafua le lei. A o le tau mwhainga le sa tau mwhai le ni tae au. Tusai ma le wheau. E whapewheona i loa ia fua le anga ma fua le lei. Ia peon sila fia le toa tele o tātou. Le lava se atu nu ua le whaatala le ina. Mata mai lava i ia tātou i motu e fia o le Pasifika. Ia mai se fo ia isi atu nu ese. I Asia o Sainga ma Japani ia Europa. Ia mai se fo ia Afrika. Ia o lona nofo mau ai fo i tangata uli la atou. O atu lava tala lei nu umaia. Ai lea lava o lo tātou. Va ia ia. Ia whaale tonunga ma whaalave ese o malo ese. O lo tau mia pea tangata. I whainga tau le pulea fo i o taitai o malo. O mātativa pea tangata ma whioi pea tangata. Ia e peo na sila fia fo i le tōtele. E mai se fo i le nei atu nuu o Amerika. A le i toa i ngā tangata. E loa ai fo ia fua leanga. Ia le tangata e loa ai fua le lei. Le tala noa mai e le mātai. E loa i
ia ngā luenga, e loa ai winga whaalia. Ia tau fia le, whaingo fia fo i o le whiau le nei afia. Ia, e le mwhai e tātou o na tau fia ia, whaale tonunga o lalulangi, ma whaalawe lave esi. A o tātou wha moe sili, ia, o Yesu lava ia. Ta ia le manatu o lo launga mai pēa Yesu, i lunga le maunga ia tātou. A wa wha fita auli ese, sa whea ngai mai Yesu i le nāwa i tau. Ia o lo whea ngai ai pēa tātou. Ia o tātou malo Sicilia mai le tua. Ia sa tau mwhai ai fo ise whea auli nei tae au. Ono se tasi fo i o tina. O le tina sa ia tau tua lotu. Tina sa ia alofa tele a inga manan whanau. O se tina e fia lava e lotu po fea lava se falsa. Alu atu i ma o ia. A lata ane le falsa pope. Ia e lotu al tina le falsa pope. A lata ane le falsa le lotu iti. Ia e lotu fo il tina ina. O le taua i o le tamau ainga whaale anganga sa maua fo il nei asu. Ia o le atua lava ia e. O le atua lofa. E ese fai toa o tangata. Ia e tasi lava le atua. Ia fua le leila ia na. O man whaatati el tina. Le mori mauma ia Yesu i lunga le maunga. E fai ngofia on tato i lua. Nga wao tala noa mai Yesu i peo feta pelu. Ia e peo ni luko fe ai. Ia ofu mai fo i ofu wha mamoe. E loa lava le tangata pe a wha vaele o la wha le anganga i le atua. I ona tau mwhainga uma. E loa lava le tangata po fea le me sao man me se. Pe a tato walu lava i le atua. Pe a tato wha longo fo i upo Yesu. Ia ona e tau mai lava Yesu. E se mal whainga ufia le wha Yesu. Ia e wha whaingta le tangata. Ia o se wha manatu lea mo tātou le nei afiafi. Ia manuia fo ia le tātou polokalame, manuia le alo atu fo i o le sunga i le whenga ngei. Ia e maise fo ia sunga lea wao. Ia mo le tātou polokalame nei afiafi. A o se tau mwhainga vai na, e a matalia ai tātou. Ia e loa lava le tangata, ia i fua le lei, peo le tina sa moli mawina le nei tae au, i toe sauninga. Ia i le ola tautua, i le ola whaalea nganga. E whaauau pea. Ia o fua le leila na e tala noa mai eile. Ia le tātou tusi whaitau. Ia. Ai. Le nei taimi ia te i tu atu lewa noa le tātou. Le sunga whengainga ia se pulonga. Ia e nā te tautai le tātou wha moe. Ia wau lava ie. Na o se whaapi i le tulango le tātou mtaupu. Ia ai tu atu i le sunga i le whaafengainga le tātou proklame. Whamalo whaaftai. Tulanga masania i o le whamoe a mata i le tua. Se upu e tātou te mawaile mawhanwhana o le whetalai mai. O le tātou wali. E ala i ana whiong pai. A misfol tā sanga o sitia. Mele, batuai le lima o le whatalofa ma le whawhiroa. I la autou whawhongwhonga. Ia, ma le sirisila mai ma le awai. Le nei whamoe. Ia pai ai o sa moe. I le toe o istala. O le pai a foi o lau whainga ruenga. Ia, whāturo watu. Ma losi o le tātou atu nuu. O lo papa au i leitu, ma leitu. O le lau langi. Ia. Matu le lima o le whawhiroa. Tu sa i o le polokalama o le taulogologo. Ia, o mataupu lava e talanoa i ai. Ia o mataupu i whamoe e au ngā. E au ngā i le soifua ma le ola. I le ngata i a tātou o lo au mau i whawha masa i le manuia. I le tu ma le tu o le laulangi. Ia, misfo i lantou mwhaifiso tai mai i Samoa. Ia, o le mataupu la e fia talanoa ina. O tūranga o le Samoa ma le whaamtai tonu o e kālesia. E mfuli mai nei.
ia tunu i fafo. Ia o lea mātou te nofo i Amerika. A mea lava le a ai o loo, ai tele o Long Beach, o loo latu ai le tātou whasara launga. Ia, e tono le tu malo tele, ia ona longolongo atu, i le polo kalame, ma le polo kalame, ua mawai. A vata oto le vai o tangata, i lea i tu malo, ma le tu malo, i numero tasia le tu malo, le vai o tangata. Fai tau tangata no fo stete tai tasi o Amerika i on stete le masfulu i numero tasia i a California. Ai le ngatena, ona o le ekalesia, la mo sa ne o te wane o le whakasa ma le whakaasa, ia wei voi mai lanto o esema wa te ala tau manuia i nei Amerika ala i ekalesia, o le whakasa a, ia, ma le telepo i o lo tuto tasia, le me e o mai ai. Ma sa fa fai le le so fo ma le ola fa tu tua o tanga sa mo mai le la mo sa ia le o tele ona vaenga a be o vaenga te tele na mai sa mo le fa ka sa ma le fa ka sa a wai fo ila le tione le fa ka sa o le mele ala ta pe se foi mai lo ia ona tara no le i tulanga o e kalisia wa pe o e kalisia i fa fonei ia pe ia o nu fausia e telo o ainga. Me wara na e tele na le whewa i tangata. Wa tu maua o la tauna atina a se kalesia. Ia, e la tua ia wana nofo ia ma tapua ia. Ai ia saltonga la tunu ne la tunu o saltonga. E o vo isi e saili. Pe tusa le tua na lotu ai ma o la tua ia. Pe ese mai tua ia o saili ia o le mel na o la tau lava o ese ma awai nisi sauni nisi tapo inga en fa na la tau tali le tali o le tali ai al prokolame e tasia le tua e pe ona amatule apapo inga le sunga fa tenga inga ia pausa Thompson tele awala fa di mai leri tele fa fo a mai leri tu tau fa wai la fa tua le me o te talitonu e te ontoi. O le whamauni o le tangata i le mea o lo iai. O la tāl pese foi mai loa. Ia mataloa le tātou whasoa. Ole o langa o Samoa, e mana ia tele lava, e ma vai ona tūlanga.
au ina atu le pese le na mai whanana, Jerome. Mana ia iu por pese. E pe taulongolongo mai a tātou pe o le ngoa le polokalame. So i fua maleo lo tangata Samoa, po whea lava e anga i aile saini ngā manuia. Pe o Amerika, New Zealand, Australia, po whea lava. Atunu tele, wa e alan tātou o se masi o tātou tama i atunu. Ai o i atunu tele. Nei ia wha lau tele le vai. Ia lau tele ia wala o tāpena ele tua tātou te maua ile manuia. Ia, ale mataupura nei afi. Ono lo sunga i va venga ia pausa tamsa. Oro tausia nei le ka le sia e vakasa ele tumalo ele. Ile ayo Dominguez po Compton. Ia vai ngoia Dominguez ile e ka le sia ia alma fuanga. Wa o le sile tulanga tene ne silfia enis I fa porto le nei tu le faina sa fa tu le kalesia na fa tu lava le fai ina ia vea ma se kalesia ia se stete se tu la fondo e mai loa ia ona matalea ona fai a pepa alo ia ile le kalesia fai la na tayala por lo fa vai ia tal sanga ina fo ile malu tele mo se le pepa le pe o social security mo le kalesia ina fai pui ai non tama wa inga ia ni se le va ma fai tupe o le identification number or the EI number identification employer's number ia mtulang va pena ila le si pepa lunga tu tawo 501c3 religious non-profit organization number mai le federal et wala me fa vai le kalesia fa vai stete le yai te fa le sota inga mal hotel le federal ona ilo ia le e pe la le faingo fie la sota inga male federale ona o tele we kalesia le fakasa male fakasa ia o lalo fa malo le sisi e tasial numero fa nga al tele voyo e kalesia le fakasa male fakasa ia mais ia e mayala tou fa tumbu pepa ina ia mawaile tulanga lea o le sunga la ile fa venga nge champs ia sa ona matua le sunga le toina liona ia masiontina fo fa ilangi le fo langwa I kana fo o talavo le la vatule avano ia wa tele aya I tamfa na wala tunu ele ngate kanga fo o malu fo sa soifua ia tunu fa fo pe ni sila Australia America Hawaii o lo na lava o onga mai Samoa ia e tele mafuanga le ia le no Samoa o si mafuanga la o ilta noa pe o ngana pe o fa Samoa pe o fa matai wa fa matai le tonu o kalesia e lalo tiakon tele o tiakono filfilia il tofi tiakono ia ele ngata o tangata e lolotu ma wa sidisila il fa fa wanga va o matai o le tunu e pe vo no Samoa ia o lawa ia tangata tiakono ele ni matai po sitina sa tausiali po fe lava il matou no alantu ia wa ia tiakono tina ia tiakono ele ni matai pe o la to fa ia tala o le kalesia no ia o matai o no na to fi tiakono el mele ma toila vano le sunga le favengi nei lo ma tolu atu pora asa na sila ile taimina ia Samoa wa le uto foi mai wa lua onga tele I America wa fa mai ai ia le onga lon toru le o te foi mai ai California I lantam sanga mai le tu sai o le nei tu ia to foi mai ma tu la vano le sunga ve o la le ta ua o lo iai le taimina onga iu tu ai I kana fo mo lo to fo I te onga I kana fo ana we to fo mo to onga I American nei ya after lava mole
afsili la shungele fengainga ya e mana ya telele le mta upul ne ya fiafi ya wa te ta ofie ya nga telefo imo mo nga tupulanga ya olo la to lo ma tuptupwa e fa foi nei ya mana isfo ya tunu ifa fo peyo Australia ma New Zealand ya tu ya na yo tato ya so tato atunu o Samoa sa masifu ya wa ole alwai mo fainga nu sauninga masangi maleola fa le nganga ya peyo po fe lava me lotu ya ainga ya na fo ye fa vai fo ile leola fa le nganga fa na fa fo ni ya fa si ese lava ya tulango so ifuanga ifa fo nei ya mola mo lava ye o se talia tu le fsili pentu una mai ya me va ya el tama titi a ola mai ya peila ole ol ngalwengo na yo matua ile awa ole vai taule ya na onga ya na yo matua ya la tausanga mo la vole ole a onga fa fe awi kanan fo le vaenga le mai malua ya na tawatia ya alwa lua tolu tausanga ya ona matalia ila iole ole a onga I kanan fo ole ile tausanga e tasiva val ton ya o la u fo ina na yayo ile amatanga lavo ole kolisi ya na vai tau ya le a onga fo ya na o ya ni mena al fale al maftanga tina yo mina utelo ile malo si fo yo tato taltonunga mal tato au nanga ya ol maftanga la wa ya taufi ol maftanga tina a malo sile ya ol maftanga tina ya ile lema popo le kalisia o va ya fo ile tulango le ole a ongo na yo matua wa na pe yo nana a matai na fai lotu ole fale ole maftanga tina sa mo lava tu I kanan fo ya eva va ya ile nava itaimi a ola ititi ya le fainga ta fo ole le ola ona ya wa omfaltua no le tawatia e fo ole kalesia ya mala onga fa fi awi itutuila manua ya tu ya malua ya malua ye ya le a to titi fo I lua se lau tausanga talu na fa vaele ya la onga I malua ya o sia ongo kanana fo mai le valuto ya ole manava lava e tasina na fa na mai ya onga ia ya lo wa ua va inga ia ole peyo wa va ai fo ile onga ole mea na mata mai le ngalwengo na yo matua ile na vai tau ya ola mai ale tamai titi mal tangata wa matana tangata matua ya we va ai fo ile onga onga me fo yo fainga ta sa fenga ye matua ya me se fo ile tu ya tu ya taimia o talavou ola mai fa fo ini mele wa ye ni matua ya wa matona ona toe te pa itua ma va ai totoa ya itu lango le anga nu ya peona tato mta upul ne ya fiafi ol fa sa mo mal fa matai io pe fa pe feona ona sota ile meia mal tato taltonunga fa kewisiano I tonu lotu mai kalesia e tele ame o ofisiringi fo e lo wa une tangata po fe me sa wai pe afu mai fea ya fainga ese ai pe ole mana ia na ole mta upul ne ya fiafi ya to mana tu ai fo le na vai tau ya o nga fo I mol nei vai tau mol nei taimi o tau si au lotu fo ia ma ua maltina ya afe nga ia fo I male kalisia ya o se talivave le fisili be ontu ina mai me moe te le taua por ale matua lo soifua en taimina wai ore tausanga le e varto nena matai kana fo to atonu tausanga tanu no ese mai I por tasle ave I se lau varis furu no ese mai to tausanga amilo le kalesia to ina ele sunga ya
Petito Fayono Williams na te whaawaina ma amataina na onga whawai au ia mga lua whaatasi mai lantou umalawa no mai malua pe toine amaso salo ia o sese ia Malaysia vanga vatoa o mai ina onga whawai au mai polo pe yo se vaatasi ia mun mai yo tafa mo sau lantou umana a pera le terminei la onga ia wa mavetele la wa o faya onga ya na o ila tona onga ikana fo pena voilo na pule ai o le tawa ila fa longo ila fa soa e tango telele le tal fa sopito tawa le loa to tawa le silafia o no winga o la tala it's not all about book learning o lena ye o sa soifu ai sa ye wa tau sanga len fa baila o ngale na to wo samo so wherever I ye through those windows of experiences you come to own the history and o te lo sao la ownership na wa mafuai ona alu aso sa waso ma tamilo ne America ya la ngona le balawina ya ma to fo ye sa mo se fa sa fa popo ye awa ole pomoni lava pa mona sa no pa la matu lo se fo mo tal va so pito le o otoina vai le manuino e kale si Samoa e ye lava le fa Samoa ele ngatel la ir fa matai ai ta wala matai o tia kono o tia kono pe o matai e foi la to fa vai pe al fal pengo senu ele o tun tau le anno fo tono al fale pe a pot matai fa pena foi la carisia tu sa pe le matai tangata o faila na ipu ia o yelo na pou sa fa inga o le carisia ai ale ai ia ele era fa longo ma tau ma wina ai tele o sofa lava e fai sa manatu pe poto le carisia sei fai sa noanga ia tulanga fa la tele ai le wa matango fio no o sa so fo ne tele lo langa pe tata no mo fo ai ia o Samoa o tau sanga tau o tele le na o Samoa mo matua tau sanga mo la onga ia se tali mo mole fsili le tau sanga o soifuanga ia wa ato nei le luas futolu tau sanga ia le ai ia o tala mo ia le wa fast food tolu ia tau sanga le soifuanga la tau ia vai tau ia o a mata ila onga ona yo matu i kanan fo ia na tua fitu ia tau sanga ile valto ole taimi fo le na tu se tasile tau sanga na onga mai a onga savali mai fafo wa vai tau na ile valtolu ele ia olo sa tam fai pe tau atia ma fau ia fale o pulenga ia na onga mai ai fafo na ia matua ia so umalava fai ia taimi fai va senga ma ai moni ele sa unanga lo sunga fenga il tau ia le history ol tato e kalesia ia o peiole o me fo ileana e fai ma va ai fo lo netangata o lo history le po fea pe o te alu I malua e tautua le kalesia I malua pe tautua le kalesia kanan fo ma so se me lava o le ia le history o tangata ia le history o le ola fa le nganga o tangata e pe ma saniana fa ia lo tala le ila fa na o kana na faule e kangwela puke ile ku fa le nganga pe yo ngai ngawa makai I kausanga o la kiki pele soifuanga ia o nga vava ai le o nga ko ngofonga le kai mingi ma ko kepa I kua ma ko ma fau I kua le menga sa wai fo ile soifu au nga fo yo o nga yo makua o ngai ngawa makai nga vava ai ele fainga o le kua ele fainka sa fenga ai fo I maku nga vai kau ia ma mea le lei wa fu mai ai fo I nga kai mi mai fainka sa fenga ai fo I ele senga mo la onga
ia wa pe yung sila fiel ko kele ia e wa ia ma ko ya onga e se fo ia le life le le sui fo ngo fa ngau ia nga kai mie ele i ko kele fo ingi ka mai ki ia o le close fo ia o le ma ko e o ia le vai kau ngi o le ma ko contact pe ma ko ma so ka i pe le si malisi ia ma ko e kala ngoa ma manga ku ai fo i kai mie o le sui fo nga ile a onga o le ka wa kia e ma kai ngole o le aonga I kanan fo o le ukali le ile city o le history nga that's my history ele mfailanga ngalo ya o le history le because o le kele o le kamau ainga there's so many treasures e maue ile the hardship meanga fe ngai e ma ku ai mai se fo le va fe ngai o fa ku il nga fo I vai kau yo e fa ya le ia kala I se fa nga ya amu ia ko ngi un as ai ko ma fo ile a onga nga vai kau ma ya kele yo fo inga ya pe yong si le fier ko kele ya onga fa ya fa mo ai inga inga ia so angi ai ya wa fa ku wa e mirror me ile ola makiva o Yesu mirror me ko ngola onga ile servanthood or kakua and I think ele soka inga fo I marka ko ngu ile kulanga ka li va vela le sidi sunga ya na le we inai ila tau lang impel tanto fa mo mal nei polo kalame ne va ta lo mai va tu le sunga ina wa ya soli tu sai le tanto polo kalame chiule le fa tai ya ane fa pe mai se wolo fa ta lo fa ya te uru au na le tu va ta lo foi ile sunga ile fa tonu via le tua pe umanuia ya pe ai umanuia le ni polo kalame o puava al fosio good day and alofa lava fa ta alofa at foi ya o sunga ramsplona ya pa pe voi Reverend Pausa Thompson umanuia proclama nei yaso God bless lava tapunu wanga vale ta alofa malo so fu umanuia lo sunga I fa vengainga ya manuia le polo kalame fatinga Thompson ne ai pe sisio lo wai ngari ma lo so ifua la sunga I vai au Pausa Thompson ya ma lo fo ya wai ya fa tele tu sai o le fatal fa mai ala to taspese ya ona ma fo ile wai a fi vo se fisile le fatonu ya ole ne ya la le sunga ile wa o ya tu le pa taisua wai tele a turanga o lo fa so atu talnoanga ele yo turanga ole ya yo le fa sa mo tonu ai kalesia ya Michel fam tai ala ile e fionga I tia kono ya na e fi fo I malenga ngana mal turanga wa o lu ia lo fa ngai mai na tau wa o le tau sanga limba tanu fa vai kana fo no fale to tele voi la vai au na mato atu sa so fu vai fa fonei sunga ya malaki tawili sunga ya ve mai matu ya isina le umane le onga pe o le tele yo le to ina le sa tia konto ina intanga luenga I matu ya na umol tau sanga lua ya sa wale to fo yetu ai peila ole to mai ya malaki ma ve ile mato tsanga wa le lopo fa ile si ya wa o nei mai tawanu vai pe ya wo to ya le olanga fa business ile lona fa mo ya sabab ai fo ya ile na ya wa e mo ya fa na wo fa fa sa ya le tele ile ngana tautala mare ngana tustusi ya silvia tele tangata ole ang fa fa wa ya le tayao mon devotion fa parangi ato lo te lo tu sai na ma lu kana forward fa ngatas o vespas ya po lotu afia ia fa samoa se o la volte mia mataiso ngala unga matulanga fa pena ai o senga ia le fez fa samoa fa ingilisi uma fa senga ma tusi abatu fa na silvia
Fesinga fa intao tu sia va tu pa fo nga isa mo te mai ai nei o le voi nei ia la tala spesi ita to foi mai lo fa wa ta fa so Ai. Malo, no café no mai. ku be oh pa so solo vai la kula visidi per go ka sia la ngere kusa uma ka sia pe o sa mo ele kusa mo e fuare una go le fainga longa ngu ile ngo fa penga ma fa kura ngai ngo makai wa so ngi bokele makai ai makai ka o sa ora ai e penga fa ia ka ko le ka sia vai so close kele ki a kongo o makai a kasiar ki a kongo fa inga ki a kongo ka se ka sia Ya mal Malaysia ka upule ali. Ka upkede le ali. O le fai au koe makai. Ya le singa. Vai o mulmuri vai Amala nga. la ngai kanga me kisin me nga sa la mosa Iya. Sa ole ya. vai ele me nga ka wa oi Una pelota no. Ele vira fale com o fai no outro mixo. O working ai mei pa ni na kapi no ai kapi ku tu ai tu ni na ngona. Oi, pe a lulpes. Foi langa mute ile mic pe. ki la lo le to Ni no kapi mo mai pa. ki la lo Ahora. ora longa me le pe makalmo la lo ngong Testing. Oye, la longa y lungo. Ya la kalango ya la kam ko mingi mai. Kako algo ia va pe bo me a música que dando no mic.
Yeah. Hello. Ia, whamaruru atu, ila usila whafonga o no tūlanga o a tātou masingi, o lo whaonga mo le tātou whasalaunga, o a mafuai o na tūlanga o na mai a tāle noanga pe a tāle pese, me le whaftai longo mai, o la tau whai a walto tāle noa pe a tāle pese, whatalo whatu, ia sa fu ulu fale ilupe sa fu ulu fale o kanan fo ulu fale lupe ia Makili. malo vai vo churi longo mai ai ora fa na sorpel tal longa male sunga il fa venga ya Thompson tu sai ol tato mataupu wai o ia i mai kana fo ia ona fa wa la ongal ne ia le wo tau sia le kalesia ale fa kasa le kalesia i lalo le pulenga sungal toina ia anti le sa te sileo pulenga malusia le e fa kasa i American nei ia batular fisili ina wa te foi mai sabo se vai sa unanga tu sai o nga ia na alarma fuanga wa ya mawa i le tu sai sa ili manuia ia la i ya wa onga Ya. E uma mai ele ma tau whainga i kanan whaua. Ma ola ia onga i New York. Ia ole onga le ma onga i New York ole onga e pe ole specialty a ole onga le mata City. Le Union Theological Seminary. Ia ole pe ole onga tu spa ia le onga le o i Columbia i New York City. Ole fautuanga ole sunga ile fo ma ia amalele to faiono. Pe o ia le sa fai ma aumento mentor oi ma o melini oi ile onga fa fai au fa ia onga le sunga ile fo mai ina ia wa na fo ina na fa ia onga fo ile sunga ile fo mai ale me pito siliona no inkelesia ile onga
Ola onga le nga onga I fo I se kasi fo I o fai au o ka ma fo I o le kalesia la uloa ia le sunga le fai au ia oka fawolo Union Theological. Union Theological Seminary I New York City. Ia e pe o na matai fo I ona sa ili atili fo I le mtau pule o mtau Sicily. Ia ona mai ala I o le ma tau whainga ina I New York. Ia wa ai masu e pea po filme fa wa ia le tau whainga. Ia ona tau ila I o le sa ilinga I Boston University. Ia o lea onga I fo ia peon tau le sunga I le whawhenga ia tanvas. Ia o le pule po le presidente mua o kananfo. Ia o peki ko whaeongo. O ina fo ina maua I fo ia le fo mai o le sunga I le whaiwhi au ia peki ko whaeongo. O le pule mua leo lea onga whaiwhi au kananfo. Ia na maoila ia toi foi lesi masters I le aonga na pe ole mea na tam fai tu loa ia po le alma fu anga fo I walu wo ai fo ia na ita ma fo ia ole kalesia mai malua ia makana fo e fa wa le aonga I fa foi I nei universite ia ole taua fo I ole fa moe pe ona na fea ngai fo I ma umaltina. Ole experience. Ia ese atato ta pisi sili I Samoa. Ese fo I ole tato sa ilinga. Ai ole nganga ole experience e fo I mulmulu au foe ma so tau au manisi fo I lato. Ia peo a onga ia. Ia o tangata umama ia Afrika ia lalulangi ato. Peo o lato e lato teo mai a onga ia. Peo na ma onga I man matua inga. I was chasing something I le fautuanga o ama I le nava I tau. I le tulanga fo I o le education a ia la tau ma le wha au pia. Ia mesel mta upule mta upsisili theology. Ia nana ta watu fo I o ia ole aonga leo Union I New York City. Ia le tele a ole o anga ia na wha avaya mta upule o mta Sicily ia pe o Bonhoeffer ia Matilik ia nisi ia au Europa na lato a onga ina ia ma ia le o ia I fo I ma le tangata le sa fai mo mentor I New York City ia ta o James Cone ia le sile tangata o le mta Sicily ta o le Black Liberation Theology le na whanau mai le vaitau sa vesi ai fo ia le wata to ia fo le vaitau le vaitau na le onos fulu le fitus fulu 60s and 70s na vai ele movement nei I America le Black Power movement na vai fo le Black Liberation Theology ia o le silia tangata sa te le fo ina sao ia maua ia mese ia une le aonga voi le ma onga imto sa ili le masters I Boston le aonga le na Boston University na mawai fo le masters o le tamano le taua I nei America Martin Luther King Jr. o ina fo ina mawai le il fo mai so there was always something e pe te vavaia nga iluma and you chase te tamfai lava tutu loa ia tangata ia sa la tu faia ni suinga te tele ele ngata I mta upu tau tu spa ia o le lalo langi ato pe o inana uvava ai o lo o fa ngae a fo e fai au fai au ele fa pe tangata na o sa ili o fai au na la to o sa ili ia ma tamfai fai ni suinga ele ngata tu tonu e kalesia au le lalu langi ato ia pe o le mafu angana ai na fa vai mai ia ama na o te loa fo I o silfia el totele wana ia sa fo in fa so I lungo tatu polo kolame ia amale ana to ina fo I le ia le ngang le manatu ina ia fa waule sa ilinga tai ole ana so silfia ole ani mea ufa tama a inga ma fa loto ina ila wa ai fa mta Sicily ma ya onga ia elua awa
e pe o e moni na usau noanga o le tele a o tusi ia na taua ia pa hafa ma pa tele ia i vai le a usau na la unipas Yeah, Reinhold. tonu o le UCC ma le totele e o mai va le taimi nei ia program ma wa ia te tele nei i ngoa a o la le sau fa fa ngo fi ina o mata si sili mai a onga ia lua ua fa lo loto fa lo tele nai lo si le fia ina ia ma fai ona a mai pe ma fai foi ona a mai i ka le si samo ia wa tele o e ka le sia ia fa le mamla mo ia tatou tangata le lotu i nei a onga te tele ma lo la tau ta ua i Amerika wa le ai o mai to tele ia ma onga le PSR o le Pacific School of Religion o le onga Berkeley o le onga fa vai la Congregationalist ia fa pe vo i la onga Metisi Claremont ia po le onga vo ia a fula pe ia le lifa na i le Presbyterian la to ai o la sau silisila o la po lo finangalo e fa pe ona a mai ti tonu ia me te tele ia wa e au mai ia onga te tele i Amerika i tātou tangata Samoa. O le meta ua mo au na mai i a onga
i le tāua o le ngangana Samoa mo e kalesia Samoa o lo i Amerika nei pe ta oto ia le tele o tunu o lo ia ia kalesia ala tata no fa pito la vai i ya tato i California a mai se lava tato i California saute pe o lo tanto nunga i le o lo ia le tele o e kalesia ele ngata ia tato no mai la mo sa e fa casa e fa ka asa e fa casa a ia mai se o kalesia tutotas a mai se foi sia kalesia e pe o le fapotonga le tua pe o le Nasareta ia e pe o le Mamona e pe o le Asafitu ia pe o e kalesia ia le e ngaso solo ne ia kalesia fo ia o tu mola la wa tu Samoa ona sau finangalo ona sau ai ona ngai ela no fisile ona sau fo ia America ola e America alo no winga safa mafa o le ingilisi o ke lo voyo le ta wivi i ingilisi ma le fa Samoa ia ai o la sau ai fa perfetta la sau ai ile turango le ngana Samoa tono lotu Samoa ia me se o le wa tanto ia i pe atu mo me wa ngatu pulanga e va tulanga o va pe o ila to una malanga mai tu pulanga mo wala to fa nau tu pulanga lua fa na wala to fa nau tu pulanga tolu o mato ka si o tamiti la ile tu pulanga fa o la o fa sa mo ya le pese ia maisi tulanga ila nga sa vai tau mo tu spa ia lua ngana e lua ingilisi ma le fa sa mo o la so si le fia fa vai au o le vai au na fa lele se fua alu Samoa ona o matua i le aonga to e foi mai nei Amerika le la wa e vai au o le vaenga le e o i malua e fai asina mafa la to fa Samoa o la sau tala i le me la sau so finangalo i le tulanga ia va aftai mo le sili e ta o le ngana e ta o le ngana ai lo ua manatu e tau fo yon tatu fa tete ile fa mafatele o le ngana because ese context ese me o ola ma soifu ai ya alum fa na Samoa ya peila fa funei ia sa o elo sa unanga ia o le ingilisi lava leana fa mafa ia so ia o la mai la onga elementary ia high school ia ono la o matua fo ia lo ni tangata ia o le o tausi au lotu alu fo ile la onga fa au ma o ina ia o fa tau fo ia o ia le ngana but lo wa ia manatu e taua it's important. Language is life. Language o le survival fa feo na tātou mau atu fo i le ngangana ia e mau atu fo i le ilo tangata ia lona ia le whaavai i tūlanga fo i o ngafo a inga mea whapena it's a survival a tātou ovo ia i nai o tātou tangata pe i o whafo i nei Amerika au Mexico. Ia sta mai titi Mexico i le iloa wha Mexico, tautala le Spanish. Ila la me tupu ia tātou, la me le tupu ia tātou. Wai whai mai a tupu langa neo naso. Ia le malamlama mātou. Ia e se a mea o e mafua mai ai, e a fua mai ai, ia o le a wina o whanau e mātua i le ngangana. Ia po le ustai ma le mana o fo i whanau. Ia learn le ngana fa Samoa. But it's peole voi le fighting i le ngana because mwhai ona a tātou wha mawhatele le ngana. Ia lu sai umaleisi tu o le a fo i o le mea o tau mwhai i fo i whanau nei i mese i whafo nei Amerika. So le se tali whai ngofie i le tūlanga o le ngana. I think a context au ngai i le ngana. Pe a whai wai loa le tangata, what am I going to do in life?
Pela e sau e whaifiau, a e fialu fo i e tufo mai, a e fialu fo i e. O le ale message na e mana o el tangata e communicate. Pe e whaiso ala utala i le, i la ua uia whanau, e mesele au talvou. E tā ua le ngana, e mana o ngalue tonu o le kale sia Samoa. Au le tamu whaintato e change, e wha ingilisi uma me uma, no. E urotu na that's the purpose o urotu na. O tātou ai le tāpo inga wha Samoa. O una e wha tāua tātou i le tātou ngana. Because I think o le language ai la tātou. Le sau fo i le tuspa ia. Wha mea lofa mai le tuanga ngana ese i tangata. Tāpua i ale e peru, wha e peru. E tāpua i fo i le tangata e leni, le wha e leni. Tangata mai loma i le wha loma. Ia ma le au ai kupito, ma le isia ngangana. Ia ngangana ia le tuspa ia o le awa mea. Ngana mua ngana nao Yesu. Ia i ma le wha e peru. Ia i fo i ma le e leni. Ia ma le wha ia ma le leni o ngangana toluana. A fia malamlama la tangata le tuspa ia. Awana i whai tau whai Yesu ele ingilisi. Ele ai. E te alua i tua le amat i le tusinga o le ale ngana na tusel tuspa ia. O le ngana mua le whenga inga tuai o le wha e peru. A fia maramlama wale tangata i le whenga inga fau e te alua i le wha e leni. Awa o ngana na sa tusiel tuspa ia. O translations ia mau e tātou tuspa ia. Nei o nasa lewa ova maselau fia translations ia wa ia asona. Ia. Ese translations ese foi le Fagalili uina foi o translation ese awa ele mfaina tatu tafia ese denominations ese fa mafom tausi sili mo doctrines o le kalesia wala yo no translate fa pena mo uai ile lotu sa mo ia la to mole it's important tatu o tatu ngan fa Samoa because that's what the Bible was written to shitus pa il fa e peru il ngana il whenga tuai ia au e leni whenga fo okay e mafuana o sili le tawa ngana ona o le mele tatu e America amisa ia tatu i California saute o le televisi tangata na soifu mfa na wi America au ingo Samoa minimum le academic la ia ala na hai lisi temilanga ia le requirement tam fai mo cities ma company ina ia reflect mai ala to feeling o tangata tu ia position va per ia loa i mo me minorities mo pe tato affirmative action le auto e sa fo il tato balota istemital noi ole tasina tulanga o faunga wa silingia vo pe on tatal noi political entities ia la tote establish ina ia tutusa uma tangata i tulanga o company le malo me va pena pe le silfia ole pomonia o tatou i California sauti a mea LA o leva pea o le city po le county e peito sili na tele ngana o lo iai o lona winga o asola e pei o ngana e sa le manino pe mai America ia le la wa i tal no mai le o me alofa le tua o le ava ia talu te va ai tangata Asia o lo tam fai voi la to e ta ofil la to ngana ia alanga o le tātou stete nei na mua no fo ia me skoa mulmuli o mai ia la pa e mai sai ia lua ia e pe vola tātou Samoa o lo tam fai ta ofi o tātou ngana tinata le la titolo tātou numera e so tai ma tu singa ngoa awa e le taimi pe vola o leo e le taimi o la fia mawe leo ni tangata Samoa e avatu tonu ina ia i loa ai o lo tam whailato i fili mai ia tangata i mai leva aenga o teo tele la wasia le tonu o le upu tele le upu asia o le afa o le kelope o pe fatulanga asia pe voiala o sa
e au tātou Samoa, o lo ye ia nai alum whanau Samoa i tonu fo i o leo leo, wa tere tu ngā leo leo, pe o leo leo o le tātou stete ia o la tauna o Highway Patrol, o leo leo o Tumalo, o Sheriffs, o leo leo o ai ia o PT, wa e tau fuale ai male, pe vola ale, ai tā ua la wa a whiriwhiri tangata mai a tunu ia, e a pera o Samoa, e ir fa moe o leo leo, e loa le tangata le fa Samoa, a ona le teimi a pera leo o Samoa, leo leo male palangi, ia, e fa moe le palangi le e fa whaingo whio, fa so taingo tananga i meu whare tonu, pa la ia mal Samoa, pe fa ona i me uli, au mereke uli i le tātou ai nei, e pe la elan fisili le ngana, e iai le tā ua le ngana, e le ngata i tonu e kārisi, au te tonu fo i o ngā luenga, o le peno vatu, LA, the city and the county is considered one of the most multicultural, multiracial place in the whole of the United States. E tā ua la, wa te lo ngā luenga, e whawai, e le anga la le whērua e maringo Samoa. Ai fa Samoa mai ai fisili mai palangi pe no fa Samoa. Ia, la ia upo ia ka fake it to make it. Ele nga upu ai le rofa i fa a tos fa upu. Tele nga nga wenga, le wa nga ai. O nga wenga lo tau fai na ia foringa ese ia nga ngana matangata lo tutonu. O le atunu nei, o la sa u. Ia, lo va aftai. Ia ele au ese manatu mal me o mauna folsi ele sunga ile fe ngainga e tulanga ile ngana ile tau ngana ia me se i ngalwe ia e peona silofia fo el totel ia mato ainga ia e fa ngalwe ile va ngale ole US census ile mul tele mul federal government o le whaingtala leo le taumwhai e wha malamlama ia taumwhai ngai o wha maungo o tusinga ingoa. Ia, awa tele au mea i whafoi nei e leo malamlama se iwa ngau wha Samoa o le mea leo taumwhai e le taimil nei. E ieni wha sa launga mani flyer mani pepa ia mo application me uma wha pena. Ia pepa ia wha atumu. Ia ile ngana fa Samoa ile ngana Samoa ina ia malam lama il to tele sei fa mole la o le fa si le mai la to ma futa mai ia se foi no sala Julie se yo mala ya malota afa ele fa pe mai ele se leo so ia sei tu watu le se ta spesiat en tu atu le tato IT wa le o ye ma u tu langa le va ye tato foi ye wa le ngona mai le leo Oh yeah. Okay.
Sounds clear. Ito ba na look? Lele. Ano may sana? O February. Ay, bilang pero na vacation. Ol ay chifa kay kai. Iyo foi, kayo kay chifa kay kai. Ipuda ka ko. Ia, ole leo maaliel na ole tama e sau mai i whenga. Ia, ana whapaleina po i suafa te tele. Ole ainga male nu, ia wala wiro po ia tātou tutuila, wa sion whaltua e mai lauli. Ia, whamaile tala lesia uo, e sa whai uo ma alapati. Ole pese lea na alan tusi, ina wata wai misa ia au kirikiti a tutuila ma upolu i Hawaii. Ia, ole tam whai lava ia no fair funny. Tātou Samoa, po whea lava sa wai, po sae, po sifo mātū, saute. Ole ole fair funny ia, ole mea e wha moe moe i ai, o tātou tangata, wa whabai fo i leo a onga leili, tātou fair funny. Ai whaftai atu o leo wa tō longo ina mai. Wa le leile leo wa pe uma wa omise le sunga ba venga ya tamse le pattern le controlling ale la wo le lei sa mata na no e tulanga ole ai po le tumalo ole fa pe e sili atu le tele o tangata ese lo wa mawai
o lona winga sili vo le tero anga nu mangangana o lo tonu o le aio ele ia mese lona tu malo ia vo ia tatou Samoa o lo to tele lava o le fa mo le o le tatou tu singa ngoa ni nei tau sanga ui lava o le tatou te fina mo le tele fa fita uli o le tatou watu nu nei ia alfa mo lava ia tu singo o tangata Samoa ia ma tu inatu awai ia o Samoa fa u palangi ia pe o sunga va vengen nei ale fa tu mo la pepa ia le lo la pe po Samoa pe le ai ia o le tulanga la na mafo ai ona oficiningia le sunga va vengen o tulanga sa soifua nei America o la titi o matua kana na fo le matino le aonga ia joe o mai nei joe alu Samoa ia onga va au kana na fo joe fo i mai alu sa sai onga New York onga Boston ia lewa o vai o mai fa taununga fa mo longa PhD le onga Claremont le onga metisi le Claremont sa ofisile tulanga le ngana wa vo jato ia mai matu mai Samoa e nanua e manonia le nganu le tangata na soifua Samoa fa pena foi la fa Samoa le tangata na soifua maula e America ai ia tangata me fai ona la to fa nga ina ngana i lua wa le tele o tala le va pe io la me mo fa na u le ngana Samoa ia le ana mata no ai le nga wa nga i va pena tu la nga wenga tonu o le atu nei a mea le tatou iai LA i California ia pe o ngaluenga i leo pe o social workers i ngaluenga i Saulunga City Port County tele ngaluenga ia manui ai ona a le lei al Samoa ia ma le lei anga ngana i lua fa pena von si lon tulanga pe va leo me o lo iai nei a le tatou leo ia va fela na in sota inga le leon tangata lo lata i le mea lo tala no ina inga wenga va leo ia be le mele tu di sunga il va venga ia pausa ia to sa no mai la tu langa leo ngana wa to te le anta to pe va ma to sanga ia e va una soi foi nei va na va na ingilisia ma la malia tu Samoa to ya wa o ngan Samoa ia loa tausi a kalesia ia mana ia le fasili awai no te mantua ia le vai taulea sa ma o ngai fo i man mato ai ngai e kanan fo o le silea whaingata ia sa ia te au i le na fo i vai tau o le ngangana e ui lava na ualu Samoa le au te inua fa Samoa ai o le ngangana e siala ngangana ta tele ya souma e siala ngangana fa launga e se launga le ngana fa nga le au fenga luenga mia pe e tele ona fa nga ya upu fa alu e launga mai ai ma e me se ia saunuanga o le au fenga luenga ia o le sile fa ngata sa fenga ia i fo i mau i le na vai tau wo na walu ai i le onga man mautino ai a fita am fang taul a fenga ai mau il tulanga fo yo le ngana ya na voiwa sila fiel to tele ya e saule el tama Amerika ya me anga tu i mai e vanga le yo la mai Samoa le lelo ngana ya e pe yo na e mau ai o ya ai uma tu le fa tau sanga i la onga wa na no loai la na maile amatanga lavo le o tau mfainga le tau sanga mua sau i tau sanga fa wa yele swinga tele le swinga ya ele o se swinga la o le o ina o le swinga ono le fatino wa na o to sila fia o nga fa fe au pe yo piula ma luo o kanan fo ya e le fa mafa e lua i tu le fa mafa le tu spaia ya e foi lo na fa mafa le tu fa langa nu e fa au Samoa ma ngana fa Samoa ya wa uma tu le fa tau sanga wa no le swinga tele ya te au lava ia me foi na wa fa fta ia le tu e ui lava sa fe nga ia ma fa ngata ile ilamtanga na nga lava ia lu i sa fe nga ia foi ma lo nei tangata
ia ile ngana lava ia le taimini ia pe na sa no le sunga fenga na wola fa foi nei America ia le taimi voi nei o le ia le sia mia afia ino al tangata ia le ngana pe o ina le ngana sa ele pe o asona na fa so mai ia o tatou tua ia e maua fo ia tatou matua ia mo tala mo muanga ngana ma whaupunga ia e whaasoa mai matua. Wa e sele soifuanga i nei o na aso. O aso nei a le alu ta mai titi e hao le ngana. Ia e whaingataona to i loa i tutonu fo i o a inga latou. Wa e se fo i mea wa ia a inga ia latou tele o tatou matua e whaingaluenga i sifi. So ele o to ia ni maftanga pe i o aso la. So now these days you have to go and to look and learn e te alu e tapu e mai lenga ngana wa miela na fo e fa wa we lau fanau e pass on e oe yo e le ngata i tono lau e ka le sia a o lau fanau i tono lava o lau oe ia ainga ai fo i pengfiki e pengfiki o le lo ngana i lua pe ila fa fo nei America e le pe o asona o te fa tu saina ia au ngā tupulanga nei o na aso e le o malama le ngana Samoa ina yo tatou tua Samoa i malai fafo i nei i Amerika na mai ana yo tatou matua ele ise ele iloa le English e pangu le English ele iloa tele na itamai upua na o ai fai e tapue ina ia mawai ngā luenga le lei o le mela le wa ia soni wa reverse le la fa taua ai lo a luanga ngana pe tolunga ngana o tangata ia o mena i lo ai pe ai alu su esa nga luenga i fa foi nei e lo ai foi le tamai e lo ai foi tangata songsonga e lo ai foi tangata io e na te lo communicate e fa fa ngofia e foi le nga luenga ia o fa nga luenga ia lato ia e voi lo malo story le o le vano no foi sia mangi Kaimil malo, Yo, kaimil malo, lima kausangan malo, ngofo ila ia siya mang. Ai, ole mele na tau whaingata le tau sanga mua man lua il taimina na unofa maua i siya man. O fatu, how am I going to survive? Pe wha whiau na uola i siya mangi le nāwai tau. Awai ova masfu tau sanga unofo i siya mangi. Ia, ole mea lavan whai, ole alua, ia na ia uo siya mangi. Ia o mai ai la tau le ngana alua tapu le ngana after 2 years lua tau sanga mele wa ia nei fluent e kwa fluent al tustusi fluent tau tala fluent ile fai tau ia no fai ngalwenga fo il translator ile ngana fa siaman mena na fai atu am fai el Samoa yo ona ilo le ingilisi male fa Samoa ai alu tapu e mai seisi ngana ia ele la se me a tatou I fafola I nei e tu atua il tangata e mfai if you want it e manao ia o ina o ile fa Samoa pela se matou e kalesia e ia ngana fa o nei matai fo yo se matou e kalesia male au matua maor ngan e facinga mau yo iskaimi mau kere ku ia o te tau fai ia nai mea e pu e mai e nai upuna po ngai ia le fo ile sunga le o ia kuilepa ia me se foi le sunga ia no sunga ile fenga se pulonga ia me mau mai ia nai me mana ia uma wal fale ia tustus sa ili pe fa fel fa ngang bo fe ma fu mai ai ia fa upunga ia lo fa nga ia mai se mo upu fa alo ma upu televo ia ma mo ngana ese fa fa nga it's a learning experience or the journey al tangata e fa ia ma oina ele va pe a mata tangata fa na mai le ngana no ole me vo ia mo mai tamai titsa mo mai ona matua mai ona ainga yo e matai ole nu e o ina fo ia latou ona la ne ona so le to e fo ia pe ona so tonu nu ia ai fa fola ini that's how you learn so ole point here if you can learn another language
Ya, la me la fain tai le fa Samoa ia latou. It's there. La inga. Malo, whaftai. Wa le whatau lo ina e leila wa sia mani. Yeah. Ia, fo ilea e, ono e kāresia e sau nei, lea wa e tau si e kāresia. Lea wa e whengai ma tangata lo ia ile le anga nuu, ia maranga ngana. Ia peo I lera e whare o ngā I lau e kāresia, pena vo iau. Tele mea wa o ina ia we la we ka le sia I au mātutua I whaangai no le ngana. Le vo wa whaim whare o ngā ati a kono tala vau na soifua ni Amerika. Wa o le ngana ia wha Samoa. Wa e le o whain whono se ngana Ingirisi le temi nei. I loo talitonunga. Wa whapena voi mātou. E moia mo lewa le ka le sia. Le ngana Samoa e whai eia whono le ka le sia ma mea uma. O lono winga. E tau na matala le tupulanga le la sa uni e tau ave le kalesia I le ngana po le aton wai e lo o e la ngana upuna la tunu a sawale ngana le lei e lo fo e te le lei a sa fo le ngana fa le tonu e lo fo e fa le tonu e tau te le la le ngana tato wa ia mo Samoa e pe o tonu e kalesia ia o le wa fai manu fai fale a onga e a o ina ile le ngana. Ila titi taimi e o ifa ia inga ila nato farsama nato no foanga. A tele au taimi e o whenga ima tuam whanau. Pe e fo la tau sao te le lava ile langa tele waso nei wa whena nui matua I whanau. Ia o le moala se apno ai o ia whanau le ngana. Ai pe ana e sao noa. O lesi le mea e tu mai I whātumunga o pepa o whaingaruenga, mo applications. E sine mai pe whianga ngana I te noa. Pe te tautala ai mo tusi ai. E ar mera e latu lan Samoa e whātumuru pepa reo I o Samoa. Ia, e tauna whamaoni. Wa wasau la, e pe o le mawhau mafua mai le whakolone. Ia tātou pei o tangata o tātou kolone ai. Wa mea le colonization and imperialism. Mei e lua. E mai fantasi le pule a tangata. Ia ma avea ma mea o tātou mawhau ai. Ia tātou wata mai pe o tangata ia. O na peile wa tātou ititia le whātāua o tātou anga ngana ma le tātou wa tātanunga. Wa le asa wawa ma tuspaia. Wa por ale te leo mtapsi silia o ina mai isingana. E tau na suera wala e ufale ai. I te tonu o le ngana Samoa. Wa le tasi se mtapsi si. Se mtapsi si. Le ata mwhai uma kasi mtapsi I tūlanga I whawhai ngofie. Ia o isi vo I tangata wa whaingitare ngana. O le ala asau si la fia le temne. O le ala tuainga ngana e te tau o na wha mua. E le whaiwhi au. Tātou wario. Tātou iesi kāresia. Tātou wa kāresia na mai la mosa, e whakasa, e whakasa. Tare asau. Mo whasabo. Ia me mua o kākou o kaksa mua. Ia ku ia le Ingirisi la ko le o inga I ka miki whawhaku ia. Onga ia masangi o ai. Ia mankua la kākou e. E lima aso le vai aso ia onga. Ka miki le Ingirisi. Kasia nga se aso e ku mai e la ufinga winga ia peila kongo e kalesia e o inga ia le ngana ia se wanganga e kalesia ia o lo ia la ko polo kalame ia ong Samoa lo ka mfai ai ia bak foi fa malo ia la ko lo ka mfai pe fa wauma o inga fo ia fa ngau ile ngana o ia o fe al me al wel sa pe al Israel fe al me al wel Israel e lo al Israel le ngana Israel ai vol Israelu Jerusalem po fean me kako kio ya kako ke baba ai kako nguma mala fanga me o sa fanga uma i fo yo kako ko ma kako maku ai wa o le sak le statistics o le mena e ke successful i lo native tongue i la oangana e ke fluent e o ko me ke nga lelo e lelo fa palangi ia peila o ngisio ka kokua e o mai fo I fa fo ingei nga Samoa le ngai le no ai ele va pe e le anga Ingirisi
Awal ko kele ala fa ngale proper English. O le kele o le ngana le ka angi ngaso. Ele o se English proper. Ole mele ka ko pe English Yo, o le English eva. Ko inga English le fa nga ka ko ngi ngaso. But o le mela give credit ya pe la se kama e fa so ale kala lo kama ya so ia. Amulang fa nga ulang English. Me kala ko inga. Ia e ko ke amule ile fap ala ka ko ke lo ya ka ya so e ka wa ka ko ma ku fap ala ko ke ngufo il fale il fap ko ngil fap ya ka vale mo pijule ya ma me ai yo ya asa wal fap ya ma wal fo ma ifa fo ngai America ma fa ifa wa ngai mga lu ifa fo ngai me na le ko ya e ka wang fa ma fa ka ko le ngana fa sa mo ko ko ngolok sa mo le si fo e le whainga le wa whaifa ngai o ngaso. I mo a onga o e ka meki i whawhaku o loku Samoa. E mo Samoa class fo e hou le kangaka. E whainkango ukalia. Awa le o se mea o lo ola. E le o se mea o lo a winga. But they're not living the culture. E le mawhaionga e lol ka ua launga ngana. Pe a whai e ke le o ola. I launga. E le mawhainga lenga whawhenga i lol ka ngaka ka il sua. A le o alu e kau kuasi a inga. E le o lol ka ua ka ingol sua. E le o lol ka ua o le whaaloalo le ave i mākua o makai ia a maisefa. Ia ngā pau se mea o ngā o ngā whaakingo. O le isi lea whainka. Awa e o wakasia ma le makongo le ka le sia. Ioi. E ke kaukua le e ka le si, e ke kaukua fo i a inga, o i ngā e ke ilo ai, le ka ua o mea uma o lo whaakingo i le anga nguu, ia whaape kongo o e ka le si, a o le whainga whaangeo ngā so le wālungi. Wa mai ka ia se, e le kaule oa e se loku, ia, e le sa, e ilo o le mangaku ngeo ngā so, kaule oa e se loku, e ilo le ngana, e ngai wasenga ia le ala ka ua la eme, pe a whai ele o whaakingo i ko kongo a inga, i kongo nguu ma e ka le sia. Ele survive, ele se mea wha au pea, ngā singa mea kei loa. Ia, e alu vo i a inga ma kam whai e whaakingo. Ia, ngā e mkwa pongi sā, wang, you're just getting the top surface. To be a Samoan means you have to live as a Samoan, wherever you are. Ngā e kei loa, e ka ua lo ngana. Ano? Wai te sina tūranga whainta, tātou i Amerika. Wai e al tātou anga nuu e olam soifu ai tangati Samoa i tonu ai. Langa e se umai a tū maa ngā pālangi i Amerika. Fua i mea umai e tangata mai Europe. E me fe alfani, e me se ai, e tusa e whainga whasia mani, ma whainga whapertandia, ma whainga whalusia. O re tele, nei tangata wa pai al tangata, wa peia e mai se mea tasi. Tasi il kontinente mai ai. E se umang ngana ma taltununga ma whainga. E se voi whainga wha Italia, la tu iana mai voi o la pupaita wa i misai nei. E pe voi la o tātou. E se voi e me fe alfani ele tātou tū maa ngai whanua ma Hawaii, ma isi motu o le Pasifika. Pe o nei tangata ia mai Marshall Islands i le wa la umai o whaaleanga ina le nātou motu i whainga o nuclear testing a Amerika ia so mawai. A pei lai le whalongolonga te whataua le mai ia whina ngalo i lunga vo i o hana ma le nātou au vaenga le awai mai. E moni, le manatu le vape mai. Se le whaare manuia lo wha Samoa tu Samoa nanu mai awe. Ona i loa le wai tasi nā tūlanga me o le whaalo alo le wha Samoa mai. Ia, e sa o le manatu le. E tau fo in tātou mālamalama. Io, e le tusa uma ia ainga. Pe yo le mele wa yei wa fina wa tele ya ngā tupulanga nei onaso. E tau te whai tio mai a mātou, o le atou ngā luenga nei whai, e o ina yele ngana i a mātou. O le whai tio na o ngā tupulanga nei onaso. E tele ona whai tio ya tātou e fluent i le ngana. But e le tātou responsibility, e te tau ona whaawau ma o ina e tātou le ngana.
ia mo le aunga tupulanga mo le awa le fina nga tele na o to tele o tupulanga mai se fa fone America me mato tele malm lama yo ala se ia fa fena mato malm ia le fa ia fo sa tato il tato pitola au e fa wa le ngana ia ben vai atu ka se tato e fa sa mo fa ngofon le la sa o finga lo pitata se wa risile ti akono ale ka le sia yo sia ia o le sile a tangata ta wivi ai le ngana wa le ngisi la to ia to ma wa runga la onga vai ki kilima ai le ta tua ji to no le ka le si le ala to fiti akon e tai be vola la ta kono ya no men ma mea la tan fa na so fo ya America amolon fa tu ta wivi ai na ia le ngana a be ola ngana le o fai to fiti akon ma o tai mi fono e ka le si la nga ele o fa nga isa nga ingilisi fo o temi nei tai lo ilu manai a mele ta wai fina nga lo o pizza ta se le tulanga le fa malo a so tai mai o le o te wila tangsia o por tusi a alu ai kupito ia fai tu manga va ai kupito a alu vo I sainga ia fai tu manga fa sainga malo ia monia o meu tato masani ia o la voto spaia alu ia leni fai leni alu roma fai fa loma ele ia pe ola ngana o tato pukalam fa penei tato te fa soa ma fitu fa ia o la auto sao ma fa popo mai ia wa le ele tato no to tera tato le awai mai e o lotu pola lava le ka le sia te wai pe vai o le fa mo lava ia fa ma oni al tangata ile tua ia le ka le sia lo tapo ia fa malo fa tai o le lango mai o le sia upu e fa nga tele America termina usawai ai na fa nga e anta we alam fa na wala mato e ka le sia le fa na nei mo le English o le pula le fa after lo murmuri e va tau le fata no mai America o le fresh off the boat ia e pe o se nganga vole pe ula e ama tau dia o tato matua na mataina le tato community po tato ai kale sia I fa fone ia o no mingo a fa ele upuna la vo e fa yo lava matua e sa va na ia naso o le tote le tala fa unga mania so e pe yo na e sauno e ale le inglisi eva e vo fa sambo eva e al temi fa e vo temi le anga ia lo fo al mele ora la sau fa popo atili I tulanga o longa lue e ka le sia wa utelo ele leila o ingilisi leila fa shaman ai langa ele fa shamani pe va ingilisi to fon o la to ngana na fa nga la ka le pa fon ia mosifia o mato ka le sia mato ti akon uma e lo fa e pe e lo fa e lengi ia alwa mal fa sa mo ia la to o le loto yo o le yo o se mato e ka ele ingilisi pang fo ingilisi la fa ingilisi mai ingilisi fa Oxford pe yung sa ngol fa ko ya sala le sis o le Oxford ingilisi le lo ia o te fa maunia I fo ilna ye o le tulanga fo o le mato e ka le sia o le experience o le learning ye ni me ma fai ona na o ina ya o tulanga fo yo ngana fa le ingilisi ma seisi so soni e tulanga le mai wa maua mai fo ia onga o mera na fo ia vatu ya le kalesi ai fo le tamau ainga fa le anga nu malenga ngana ia e peona e ta ua ia o e kalesi ye o tato o I malua e telian fa mafale ia langu o le ngana io o le e fa penavo il mato e kalesi o sir fiel to tele le tama pensione ya tia ia o le sifo ilenga luenga sa foi el tama maltina ya eseta ile o ina fo o alum fa na o le kalesi o tominkes ia o le mato e kalesi ia o me umalava e fai e tulanga o le ava malanga nu ia o le mato o talvo lava e fatinoa ia nei fa moemoenga uma ia o le o me fo o lo ia e ele manatu ole no sau ile kalesi o mele le umale ole tama pensione sa ia fai o lo fa wa pe a wa te va e tu sama ma va inga tu langa le lang nu
e tau na wha au pe a mata mai lava i alum whanau le ka le sia. A mata mai ai na, ia e whawhai ngofia i fo ngā luenga mātua il fale. Ai, le ngana ia la tau le, ia e peia mātauti a kono o le, e sina mātua o le ngana, ai, e ia taimi e se mai au taimi ma na ia uawao, ma na ia u ti a kono foi. Ia e whaasoa mai e foi la tau ia, e tūlanga o le tū i le anganu wha Samoa, ia e maise ia le ia tūlanga foi o saunoanga wha matai, ma mea wha apena. Ia le wha pea o loe o e fia matai, e fia marama lama foi, i le ngangana, i mea o lo whaasoa mai e foi la tau. E whai ngofia i foi ngā luenga whai whi au ia la tau. Awangi pelo is kia kongo. Awa o kele mga pelo e seisi kia kongo. Ia, lea inga ia o kia kongo, maongi lei. Ia. Afkai, me sili nga ia, lofa kia kongo i lau sunga luenga ma wawa. Nanga esel vasa amor, savo i esel vasa amor, esel vasa amor, kukuira esel vasa amor, bangu. E kukusakala esel fam kala inga. E lau fesiri le fifa. Ia, saungoa. Pempea na rua whalau te leina le mata upua te wila tangsia. Langa e te tau na whamanino me nei. Pio le mea le... Oi le mea le wapeo le upu e ai arui o whaile o, sau I whaile I. Ia le fwoi lefa pia mai the true church is within the heart. Sa. Ia, e le leia whamanino pia. Ia, o le mea le usau ngoa ia te wila. Memo mua. Le pu masani le wa fa nga ia na upu me la tu spa ia lui i Roma fa Roma ona le malo na sa pu le la langi tempo tu spa ia ma fengeng fo e pe va la ta jo na sa o ina tembi no tembi o la e tam fa avele ka le sia ile la mua o le tu o pu le la langi ia o va ai i tu manga fa Roma wai ne ave mani Roma e pe vola le watu wa missionare maltala le ele watu ina watu ni manatu fa Samoa na watu ai manatu fa Pertania fa Europa e pe vola tato mai fa foi America tato mai maltato anganu maltato fatu tua maltato ngana maltato taltonunga o ina fa wai ia nu fa fa ala ia kalesia o le vanga no no le sa no ite wila ia ele fa seina o le mea sao almerna o tangata uma o le lotu ia tauna o matapu ai pe o tala ale fini samaria le na fisilia ia Yesu po fer maunga o lo ofio ile tu o tali Yesu ele o le maunga ele o le mal foi ar fa mauni tapu ai le tu malangang fa o tangata la o le lotu tauna o malangang fa mau ia wa no fa o lo fa le malangang fa mau ele o se lotu la melna o le lotu na wa poto la fa tua e fai tapu inga fai fatasi e va tapu inga fai fale ai tapu inga fai fatasi o va inga o le fai nga malanga a fa tua ana le ma sa mo fai lotu sa mo nei ia ele lo fo le mantango fio o whainga o tapu ang Samo, o le tala lea pālang e rei sisi pausa. Pai me pēr i a tātou. E se lea tama mai o tangata Samo e tapu i le tua. I le tua rei wafo. Le tua whaai a le pese. E ala mea lātou te whaia e o lātou la ei ma tūlanga whapena. Al wha moe moe. E whanau mai mea ia. E whanau mai le mea lei te tonu o le loto. Ma le mawhau whau. E pēn vai atu. A sau tangata ma le loto e lelei. E sau vai upo e lelei. Fai mai foi yanga matala le lava e te le tau fisiri la pe o fesa wai pe le mele na sa no ye o fu la e lo la u no fu e lo tanga te yo na winga ana tala Samoa balana tal tonunga balana filosofia e le olanga e lo o i la tu la saval ma la tala o lo e te ma lama ile ta o me e fa Samoa o le fa lo alo o le ava e me e lo Samoa a de ai lo ni me va pe ia ele o la Samoa wa sa wal palangi tu yo ruma lu tal no ma ingu la pa ingu ma ai escu to him ai le o tanto no foi la lo foi tal ma ai e vai ala na fua i la ai fua fo i me le fe ngai mo a lo fe lo ai mal palangi ia su el miro kran wa va ele fa Samoa mal palangi e o wa le lo fa Samoa o ia ona fa ngale o ngana palangi na ia
wa ia tātou mantua, la lava tātou ti kolone le tele o taimi. A saul palangi e tōta si, e wala au lia se ka le si Samoa, sa vai etu nao Samoa, ala e, o whawala, e le lopa Samoa. Ia na nanu mai ale o tangata e palangi, uma na whaila na nanu na haru le whale. A whaiala le mamalama tangata, ia. Na le mamalama le tātou ngana. E pe siri e pe au mai a whai se whamtala upu. Pe o lau sunga al vai au na e anga waa, ia. E pe alo tātou nunga na, pe a mai tangata e se tonu le lotu, e tauna isi tangata e whamtala wa Samoa. E lo le sawa so na ta whai tātou ia umatu, e le opopole voi pe tātou mamalama pere, wai e se le wa ai le ingilisi el palangi, e se le wa ai le ingilisi el Samoa, e le tutusa. Ali se pu. Ia. E lo o so soani awa e ta uam ta upule pe na sauno ia tuilapa, le wa mai foi le mai e te wila. Ia tātou malamlama i le ruto o i toinga manatu ia. Ia le sau ai Paulo. I le whenga inga fau. Mantua tātou o Paulo. O Paulo tangata e telenga ngana a Paulo. E le tangata e tasilenga ngana o Paulo sa onga i le aonga whaafau saio. O le matua ata mai a o le tangata. Sa i loa wha e leni. Sa i loa maisi lava ngana. Sa ngana ia Paulo. Ia, o le tā uala ia i loa tātou. O Paulo le missionary. He's a missionary. O le tau mawhainga fo i o Paulo. Mantua tātou o le whakelisiano i neonaso. O se taltonunga sa whaasa. E leo se taltonunga sa whai whaalilulilo le tau mawhainga ina ia whaawau tala le ia Yesu. A wau lātou sa whaasa waina. A tātou whai taula i to inga manatu ia matala ia mai tusu. E tau na tātou i loa tu atu. Po a mea natu po whea ngai ma Paulo. Whai tala Paulo. Wha e lengi e pea e ioi. E tala noa pea e alu i oi Roma. Pea e alu i Kaltia mwhea. E loa e leye Paulo le context. Ina ia sefe ai tangata kerisiano i le vai taula na. A wai e se le ngana e whaonga e Paulo i Kaltia. E se le ngana le whaonga e Paulo i Kognito. Ele tusa ese mena ese ai Paulo e te vai fo ia Roma ese foi le to ngana le fa ngai Paulo i Roma a wa le ia tatu ia mautin ia manino le mta upule. He's in danger every moment of le langa Paulo sa ia telefoi ona manua e Paulo foi tangata sa handicap. Sa ia le disability o Paulo. Mea nae, oi ai Paulo. E peio e manatu Paulo la tui mai e satani ia. Ma wha so ia, because he had a physical disability. So o le tāua lana ia tātou i loa wha o ngā le context o upu ia Paulo le tuspa ia. He is speaking different ways and telling people, if you are in Rome, speak tu maanga wha Roma. Ina ia a ato o mai e whail tal tonunga wha a kerisian a wa mantua sa whai wha lilo i whale o tangata ele i whai ni falsal na vai tau and there were secret codes na wha o ngai tangata so o le context na ele wha o ngai mai e Paulo ia le ngana ele wha pela Paulo ioi a wana i tau ngana i ngana ese because e contradict lan mena mal identity o Paulo. O Paulo tele pe ato e ono e pe fitu ngana Paulo. Sa ilo e Paulo il na taimi. Alo, va vai. Le mea tonu ana uso so atu ia rusunga. Le ngai atu sia ngata por kalami. Ai le malama le interpretation desi metao. Wai o le si mea sa fe ngai Paulo. O le lu i foi nai le au apostolo. O le tamwhai e avelta la inga i lalo o mawhauwhaunga wha iutaia. A mea tu la fono. Whina mai Paulo. Ele tala whaunga. Ele whea ngai. Ele mena mia tangata nu ese ni pe tome o tino. O le anganga. Mea wana e ovo i mo tau mawha ma. O le tamwhai Paulo e ave ese mai le tala. Inga o le tala le ia Yesu mo le tangata mai ia tangata ia tala whau ia tutusa le lei le mea la sa i fo tangata. Ma le mea le amatota le lei pēr le vai atu. E tele o tātou. E whaitio le temi amatota le lei. Ele tautau whaitio.
la nga o Samoa tang fa sa o pa pa pe wensi se o yai ma mana tu e o luma ele va pe na o tu e missionary ma pero papa e pero papa e le la wa sa tonga fu ale Samoa yon taimi ma so nei o le si ali o lav kala ku e sa ngo sunga fenga inga ia fa pia ko al ka upule o le si menga le ngana a Paulo le kangaka a part-time missionary, a part-time o le kangaka sa whainga luenga whaifale so se mea e alu Paulo sa ili ngā luenga ina ia tau atia e ngā luenga le tau mwhai Paulo wha missionary avatala le a o tangata fo ia e ngā lue le profession le o tangata ese e travel solo tangata ia e o e whaia ia whale ia i lea nuu ma lea nuu ia ele on tamai fale ia fo fale ia te tele ao Palestina le na vai tau so he was a very well experienced traveled man in alu i nu uma Palestina na vai kau but o interactions for your Paulo makangaka wai ngai loa ai ia ngana ese la ia aro ia te tonu fa mo te wila wa family ina ia vai foi ele aí fa lava ne oi ne vai tau tua le leilo fina ngalo wa le ate fa mai oi le ngana I low time America ai cupito io te leilo po to ni che Cristiano wa es volta uno che Cristiano ai cupito o le si leva nga pitsin no la tala le eva pe o Mareko le ona le evangelia Mareko isa ngalue ai kupito ia le si le no foanga sa la wiloa I mo le tamai ua mei ese mai ia tenai le atamai va filosofia o se mai ai kupito me voi na le ina to tele ia to ina me io early church fathers bo la to bo mo de la wa storo atu lai mai e mai ta sirela with Ellen fi o mai tanga ta mai na fi na ulfa te me wo fa ina le kalesia mfa tu langa ta tununga ola au ke visiano ia te va po ati le atu le wa tele tu singa na fai ele o tono tu spai ala e sala ola o mai so nei ia na tanga la o ile o ngam fai on fai tau ia wa ele mai ai fafo ia tala ia na umalo na feeling va kanona tusi umba ele to ia si me va popo ia au tusi lan tusi ola I fafo ia ole ia wa umana na tu fata sia ia tu singa ia e maua I fatusi tele o nga vai fe au ele faintao na maua ole mena mai ole fatusi le Vaticano I rom pitsin tele la langi atoma ile ta otto tele tu singa e se lo ana na fa solo a kaipsa a Roma a talia application al tangata ya wanga e mutautia su suenga ele so no in tangata file application mo su futa skola yo ye tono le ala na mo mai la ta vo le na fai wa be o se me tu ala kaipsa sa wa lo mo theory le ta lenta to matamata ai e winga e va be o Yesu lo na tali ya ai we for change ya tu strings wa pena ya tanuanga o nga mo tatou ia o me e la tamai ma me na te fa watu na tu spaia a pe va na saunoa ia sunga ia tams la e se la ngana na matai le tatou tu spaia me va na te le fa li unga palangi na tu le upo mtoa le ma ma le ngana palangi ia ta sui e va fetai la vai ile nganga o le tua nanga lua I ma fau to in Samoa sa lango sua ma fau to ina missionary na fa le wina tu spai le au ta to fo I le mawa le Samoa on tu spai la ta to ile kalama ma le ngana sa ia ta to wo vai ta tu spai mel nei vai temi mo bon lo foi fale ia al fa po tu le o lo no winga e te lango ina le fa ta wo le ngana Samoa to no e kalisia ia e mana ia awa le ia kare o faila to a onga ngana Samoa le mea la o te visidi ai le ave tamiti au ngana Samoa tu runga ve au nanu tamiti ore anga to la mele na ave tamiti ele va Samoa te lo te vo fa
Whawhaingofia fa Samoa mo tamaiti ia. Tūlanga wa pere ele sanga lunga whaingofia o ngalunga tātou whai ele loto maulalo. Wai le whai sipoto masa tamai o tangata o le ngalunga langolango o le musmusunga le ngā. I o tātou tangata, o tātou wala tō ni me whai ngalunga. Me whai ngalunga pe o le tāla tusi. O mo ipu e mātai. Ele atoa tātou te whaftai le tua. I o wala winu whaanga ina tātou vai. E wheta lai mai ei. Ia, e pe o le whapapuantu lea. O la ta se lai tūlanga o e kalesia ma le whamatai. E ana no mai le whamatai, e tangu whapea tō whati a kono. Wa la tō ia pe la o e kalesia. Tele rau ti a kono na e mai sa voi. Ono rā lei al Samoa. O matai voi. E mea voi na e leina lei ana tō saunoanga. A whaipora sanga ma fola le whala o ti a kono ia. Lau tau maa malamai. Ia e moni. E mo tra le lei o le anganu le lei ia le ngana e whaingata ia I mo le tangata na o lai whafu o nā rue whaiti a kono ai ele o nau e a o le Samoa wao I la le sipa vai loto tupu mai pe no ta ua ia pita na tsiri fia ia le Samoa tangata well educated graduate level Lea wa sawa te tonu I alanga o le tali o le whaifeau fo e la wiloa le tatu e kalesia. Lohu fia ia e vaai whaalongo pe atu la ia le tia kono. Pe fo siau tia kono no me na te ilo. O lam whana na whaia tia kono o tamu whaia wa Samoa o te le la swinga na wei. Olona ia voi manatu ele taun solia ele au talvou ia fono ale kalesia olono ele taun o te faini manatu e faini o te falongolongo ele taun si ole la langolango le tupulanga le la to ia la vambo mele kalesia mo lumana tulanga la le ngana mal va fa la ia il manatu isi taun fa ngala au talvou a pera ui pe ia fa le nu wa ese se uma fa pengo nu Ese ia tūlanga o tamari o nu. Ese o maa inga. Tātou I pōru. O lele wa penatu le manu. Tele tangata u whasala wha isu wafa ina ia. Ai al tangata e whai masao. E voi a inga e whape mai. E le isa sao swafa nei. Tu sao mata tātou. E pela o I le wasenga o tia kono. O I ro tau fio la Samoa ne whamtaile. O la sau silisila. La sau tangtanga wa o la tona sai fu tono le kalesia wa te roe se mawa le kalesia a le ola fo ia ma le kalesia o lo engalu ni se fa sau no nga le tulang wa ma na ia tele ia le mta upule ai e pe ia mta upule ia mo nga tupulanga I solato leo ma solato fo I so soni I alumang I tam whainga masani o le olanga wha le kalesia Samoa ia o le se le mata upu sa ele leva tele on matou tala no ia I masia ufo I au tala vau I tulanga la latou pito la au tau ave I ngā luenga ese manatu I le tulanga la awal meanda tau fo I mai tatou ma se fo ia o te mantua ina ia o le talvou ia latou ia le tu o le talvou ia latou te le filongia la I mafai manatu tonu o le kalesia e latou lio ia latou lio ia lava le ia le fainga mafai ona fai ai ia tatou fai tete o te talanoa whaataitai o le kalesia o talanoa fo I le tangata na ola mai whafo I nei. Ia tātou whaetete lava I le tūlanga lea, because a le taum whai tātou adapt. I le mea nei o naso. Rona wina wa le whaatau tātou tangata. A wa whaatau mo mei o mo tradition, mo doctrine. E tradition I lei. E fo tradition, outdated. E le mwhai ese foi fainga o Samoa 200 years ago mal fainga o Samoa nei ona aso le fatino ina foi o le anganu ia na tau fa pena foi le kalesia
e taimi adapt le ekalesia ia o la ua ia tam fainga to tono se matu ekalesia a to fai lotu io e ale mata upu e mafai ona mai fa atasi la to mai le suio le Aotearoa ia o la to lo fai ma presidente o Aotearoa po taitai o Aotearoa e mawhai ona au mai luma o le ekalesia sa lātou manatu, sa lātou mta upu, e fia tala noina. E le whaapea fwoi, e loa fwoi e whanau le vā, e vloa e whanau le vā, mata awa e leo ni whanau na lātou wola mai le, i le tradition lea ma lotu Samoa lea tātou. E tau mwhai la awa, e iei taimi fwoi e sua malia e leisi to e ngā tāpo e ngai whafo atu, ia ona ola ia ona ia fai fato sina atu ia tato fia alasa tato nga luenga o tam fai ina ia amana ia I fo ile leo a tato fanau e lo te loa e le on fanau ele o ina ile fale ia I tonu ainga o lo o ina fo ila to ai lo fo ila to e ye steps me fa tapula ile ola fa le nganga mai se le tautu e tonu e kalesia ia ele o ai fo iso la to malos ai pau le mele mana mia il to tele tu polanga neonaso listen hear us amon mole hear us il mato fo I manatu because atato vava ai le soifuanga in America we have to ole reality na wa matan sui ya fainga pela o neime o tato fai lungole e penga ta fai langi ma sauninga I e fai ana le ia la Aotearoa Aotearoa lo fai ia mo sauninga ia longo le internet le fai I technology e ta au fa au le mele sa fai il fa e peu o la usunako o la usunako la le ia la fa na le yo tanka o junior lanso ia ma kiwaka o la vaanga nga usunako e give out the responsibility you are part of the service e kako ngā lue whaakasi le leile ka po ingo le ka le siolo mai mua mai lungo penga ka whailangi ia e proud fo I ia whangau e proud fo I ka maiki awa iei sa lako sao e fo sa lako soangi ai meise I mea pa ia pe o mea ia o sauninga o le problem kako e le trust kako whangau you have to trust them e ku aku ia lako yo se pikola au se vaenga ia ka mfai e grow le mele le confidence awa ele ku lu le mele le discipline o le Samoa e discipline ya ha ile ka mai ki yo au kali upu au fa long but then later on in life ola mai ka mai ele lo ka mai ki fai mangaku ele lo think freely but there's a way em fai nga foi nga fai ka ko kongo e kalesia roa wa ia mai me o ka fai ka mingi ave e singa va enga yo mako fongo ia inga ia la ko foi ia la ko ngonga foi ka ua awa le fai e kalesia pele e o kalvo pele ia fanga o la ko va mali mo ka ko e kalesia ia ola ka mai ki ia oila a fai au ia mai si me I kulango ka ko e kalesia alo maftai on te loe la mutsi o mana fainga ruenga I le tulanga le wa sauno I le technology mato voi kalesia e private le mato Facebook for ringa rap o le langa le me wa levana ia le o mai le fama ia le sau me faina lo la to fa lotu ale brandinga to ole sauninga ia sa wai ole la tutu mori wa ferma to sauninga pe le masania ia o Aotearoa o le camera person o mato pese o tam fai avo le live le fainga o sauninga ina ia I loa ia silvia ile kalesia le ia se fainga wa fa di mai le tua e we an sa tiam fa tu la fonoina ai le fai ona tu ai le tam fai so fo tapua o le simea e vai taune wa tele o vai au lunga o public le ia la to sauninga ia mo vai vai lan fili te va vai po fer me te fia ai ma tu langa va pena e te tonu e swinga pa o mai ne awa e pe ona sauno o ma to e kalesia o le anga sa ia ma ona fai anga sa e le po de vai
le Board of Education. O ia ti akono po awa o matanga papena. O le superintendent o ngasa ia o le to lua le au. Ia ma e tela la fa English ma tam fa Samoa e fa la to worship. Umalina o fa mo pa ma to te miti. Mo me ila utalvo. Umala utalvo wa uma onga o fa ngaluenga ma wa o le fa mo fa ipu. Tono le kale wa se kalesia ma to kalesia e le o tawa na tangata o halo am fa na le kalesia e o le kalesia fa ngal se kalesia ai le va pela ma e te punu fa topa o tangata le e matala ai le me volele e va e to la lo tangata e o tala e o tangata wa matua le kalesia i tangata samo e filfili e sa tonga filfili e pe o le singa ai tu no va tu va Samoa awa o tanto pai los ia ese o se kalesia tu si pai lo in tatiela ia pure fa via muti a con vengo le kalesia ese un pai los le tusa awa e pe va tanto Samoa ese un fa pengo nu ai la pela o tam fa se pai lo se fa le anga se ma le ese un ala tu ma tu kalesia Samoa o aso nei, o le whainga tānta whātu se kālesia, nā tsirwhia, tangutā. O tua tangutā o lau ele ma mea i nei, a mea ale ei, e o vai frisco, o no whanga tangutā, e le tangofie, wanga nā wo ma mautua, ia rinsa mo, ia i toafa. A pe o le winga na o le tāna noa, o le fia, mai ni tau pui au e. O na oen soifua nei, na taulo nei na leila English leila fa siamani e o le vo leila fa Samoa wa ngana na to e fa onga o la nga bona ne va te mi fa o le telefono e o fa lungo Zoom te mi fa ta wa tusi ma me va pena ai mena na o manatu e mana ile ne mta pule mo la sunga e tatal no ye wa te vai e lunga o penga te vai langi na vai la wa onga tu spaia me ai o le reverence o le culture e sui ele va pe tu ma me va na lena met pai los va la vela na wa o le na upo me o ngana pa langi e fa venga mens bailo e mens ela to inga fondo o le inga fondo ya lu to me fa le fa vai e o telo tanga le ya onga ni me fa pe e ma mala mala to le ya pe o le sinala sanga onga tu pulanga e ma mala me fa pe pe o langa me fa America me o bailo se le me fa Samoa taula na me ia i runga me fa le bailo ina ia tala feaunga ma letu pulanga ai le uni me va wala ta o mal pailo fia tau sanga amen lima ono e pule ale ka le se fa ngolan pailo mai lam tanga e be menana mai e la usunga wa e se va ainga le tanga tan soifone te tau sanga le sia mani te fo Samoa te fo mai America ya talo mal fa mo ia wete fa ngai na ngana fa tu la fale ia va ngata le sina nga o te loe o le nga lo ia ile fa casa ola alu fo i po ruai le fo wai o le temio te wa onga sa fa to ma tanga fa to wa pe ula ma lua ma ia na che sila ia o to tu kana fo le ngana i poru me pe ula ma lua ola sa ya sa tala ile tu lang sa noanga ile tu lang e mo mola e lo manatu le tu lang ole ya o ye fisili le tu mai no i fa mole o fisili fa mole pe e yai se fete e na inga o le nganu malikalesia ya sa no li po sa no pa tu le o ile fisili le o tanga loa Tangaloa so ya aftai ese male mana ia malta u le fisili ya olo ua ia manatu fai totasi ele ese fitena inga wa tatu walu fo ile tuspa ia ese ia nganu unga e sa tonu tuspa ia
ia o ro'o mamoli mai ele fe'au o le atua ia e whaonga le vainga whae Peru ia maisi lava atu anga nuu nae fo ia whaatino mai e matatu whaitau ai tuspa ia ai e peona e le mwhainta na maamla matatu i le tuspa ia e pe tatou o ile ilanga nuu ai whae Peru e la wa tatou le ni e Peru e manino le whaau o le tala le ia tātou i tulanga lao le tautua e manino ia tātou i Samoa a ua o le anganu o tātou e whaavai le tautua e whaavai i le tautua i ainga tautua i nuu ia o mea lana e malamlama i le to tele o tātou i le i to tonu lao le i le tala le ai pei o le aunga aute o le fisili pe o le mele fasino le fisili o le kalesia e two different structures le tala noa i tātou le tala lei ma le kalesia o le kalesia la o mela na fai tangata the church who is the church ya ese kalesia ese doctrine ese fa vai o mela na fai tātou o te tatonu ai ya ui o le e au va lua tala lei male nganu o tātou Samoa ai le fa pena o tātou le manatu e to inga manatu ia mafufunga ia e alui Asia e se le vainga fo yo kolea e ele mtau sili fo yo kolea ina ia manino i fo ia tangata kolea ia e fo ia ese fo i oi Afrika ia maisi fo i motu i oi ia tātou i Pasifika so nei te ia no tātou fa apea na tātou le e a fo i e va fa apea ile tu o le tala le ia o le mtau sili lava le no it's not just us yeah everyone else looks at it this is the way that we maram lama i fo i tātou i tala umai o le tuspa ia o me pe o tāu o lo si galesia ia Melana e fo e tu atu ai ile e kalesia tai totas because ese kalesia ya o tatou ai ya matou ile lamosa ya pe o meana na fa vai mai ai pe o meana na fa vai mai ai o le anganu ya male tawati ai o le kalesia ai e mana ia le filingalo mana ia le faftai lava social mai jato polo kalampi le vai mai le ia le manatu o le tia kono le mai o le toafa o ia te unga tafa ia malo le sai foi la fianga le tia kono o tavita tawanu mana ia manatu le mai foi le van mo sea dash fi lo wa sila le fainga ia sonei mana wale le tina o falto lua tau avelo na fai ona tu wa lo dashila tau mai o lo na fai u le ai le fai to lua le mo le muli fai o falto mana ia le manatu le ava mai o taxes born and raised in Texas I wa ala na sala la u tato watu o le malo le sila wala wa fe wa ile tunu tele o ekalesia tātou i tua inga ma whapotonga ale tu mai siakari e tū la lata i no whaanga na malo mena no whajoi o tātou tala wasa o pito i Amerika o tangata na mai na malo langa o e kāre sia na matai la ta uma i peis i no whaanga na malo pero no whaanga na Navy po le Malingi po le Army le la wala e ia le tinaia la wha malo whaftai ia o le sina ngā o le taurua pe a le whasa mo le taurua vai le le tomalo ave vai le tinaia tu fai le umana Italia no fana wai sili ese umata pesenari al pati ese sauno le ya tama tangaloa so e kale sia lo fat tau ile taltonunga ai o le lotu fa mole so e kale sia lo fat tau ile taltonunga wa ro pu kale sia le sepsamo se amata mai na le pu e kalesia ona o mai le pu lotu wa ro pu samo la to lotu ma mai ja tonu nga sia ro pu lotu le sepsamo ro pu tonga ya
se iste mi sau no ia le fa tonu wa ia le ngan mal kalamba wa se imana watu le sa tala i si por sa mo se fa mo more pe vaina e tali fa tau le il manatu o tamas tangaloa so ia ole ia lo fa tau tal tonunga ia tal tonunga fa ke visiano pe fte nai te na ia le taltonunga fa ke visiano malang no ai ola wa ia manatu ia ile fsili fa to tasi lefte na ole man pe ole man ia fo ina ole o nga yesu ia pe la tato Samuel na o sila fiel to te na ia fainga ina na so Samuel yang anu sa fatino na so Samuel ya ona taunu lo talan le e pe ona imiana wa matona ona va ai to ai fo tangata ona o fa ke visiano ina ilato fa talleina ya what is the right decision ilanga iluma so mo ola va ia Jesus illumines le winga lo tala si ilunga e tala le ile ang se vanga na wa fa vai langa nu ile lofa ele peila le mta upu ne afi ile ngana ele le ole tangata e mau upu e foi lona leanga o tangata e mau upu wa mfaiona tangata e mau upu ile nganu ona matua tausi le leima ma faini fai unga le lei ai vol tangata e mau upu e lele ngana ia e lafi mai ia faale tonunga ma isi fainga e whataua e tangata lona ia lava manao i tua atu o saunoanga matango fie man mana ia tua atu na ua silo fiel to tele ia e ina i mea tau faale tonunga se o la faua sauno le mele wa sauno e moni ala ngai tangata la to faunga se le o ngana in other words they use it for a political weapon to manipulate the discussion. I would think that it is a 7%. O famo moe ia o fantasi ma na ia o fam talang. Ia ma fu le la aura ia sauno. Ia o pe o ingalana o le anga nuu maltala le le ala anga nuu ia maltala le e o fatas al taimi lava e fa nga se ai e tonu lotu ma tapo ingo tatu ia nana e matona fa le tonu ai ia lona fa nga e pe ona fa vai mai ai ia fa tai batu le nga fa tai tele ba malu ona tunu o mfai ona langoina nei fa mo ia se tal pese le fa mai al pati lo tanu fa na wai mawalo ia tu le il fatonu o iolo se request upura ka vam io e vam tal mai pe e mana ia le taulo le pese yeso ai va e mana ia wa upor pese le mai o tal venga i male fito tonu mo tanto tanu anga le in nei tu la tanto polo kalambe o la sau silsila ora voi sa utang-tangai pe ole ka le sia o e ngalue nei te le ti akono matai na e sa noa o le o la utalvo e fa lango ye pe o la utalvo o tau de le ama o le nu e be o le maro si le va lango ye e ka le sia o la utalvo ia mare anga sa fa le mai wai o te roe to la iti ava au me fai la to na run the technology le technology le fai la to tapo inga por Facebook por Zoom alto telepa o ina mawalunga le tulanga o me fainga wenga i equipment na merely special knowledge IT pe taua e mawalunga tele le quality o mei e fa nga le tio le si fonga ta fo e me me foi la ta mai fa pitoa o baba ye ba un set up le ya me fa nga wenga ye o sa usi sila ye i so ta inga me uma ye tono lava e ka le sia ma me o lo to nga o lo nga lu e wa be o lu e se le tu vai sa ta penai
e le fa man via o lua e le tu vai le wa si le ngal wenga le e lo ile mo fer fani a kare si e lua e vala mo tu kana a kare si kana no fo ile malua vala mo malua ile wa le to e fa pito ya il silsila e kare si ile fa ngal wenga wa i uma ya nga va pe ori si le matango fie kare si voile lunga e tele lunga i tele city ya o le au ngalu ele si le uma sa sui pule tu le sa sui pule le au le ngalu ne i lunga i tele city ya ma lo fa peana na tupu pe vo sa mo la voya no kare si ai termine ya ta to tuila mama nu ele mo ni vai au ya ai ola la sau tanga ile le fatulanga ina o le tawa e kare sia lona fa vai ia ma le fatulanga ina o vai nga tele e tolu wa pe la foi pese mai va tasi mai o le tangata e via ila va pese la vai pese la nga sa fa pitoa le fatulanga ina o televo e wala ma to e kare sia tai ti a kono po se wa o le televo na le o le prestene la televo e mawalo no fo le fono le kare sia fa le wai pe afsinia pa wale o tangata e lo si fai po sa tono il fondo al mato ka sia o le prestene la utalvo e o va tassimo le tai o la utalvo ya ini me afsinia na tu la ile o le prestene ya le fa tai ele il taimina mata ile ma ngaluenga ile ka sia ele e se suinga tele na va ai mai le ngalue mai i kanan fau ya o le wa ia nei i malua ya o le tapo inga masani lava ma le fatulanga ina fo i o fa vai me umana ya tu sa umalava ai o le fsili e tau le teknolosi ma le mea o lo tau mawhai e fo i ngalue e nei vai tau ia voi a te au e fau umani mea e leo ni mea na sawa ia le kālesia awa e peo na masani ia e peo le na mai mo mai fo il to tele peo le pentiko e ia fai au pentikoso ia mo fai au lot pati ia e masani ona fa salau lungo le o penga ta failangi mele ia tatou le lamosa ia male e faka sa male e faka asa pe e fo ia tatou to tele ai wo ye lo nga wo ye fo lo nga wo va ai fo ile lumana i fo o le ngaluenga ele tu o ele ta o le mai fata si tangata i tu tonu le falsa e pe ele to tele fo o le mato e kalesia o le lava ta po i lungo se Facebook po le sanga i mas TV ai ono le tam fainga lava ina ia pui le soi fu malo ina nei vai tau mai fa mai ya wa ono sa ai ile nei taimi le sile decision sa fainga ta fo i moa o ile tam fainga ya e faile ta po inga i lungo le Facebook ono le soi fu fa le nganga le ola fa le nganga tangata ya wa ye ala manatu o le fatsa malu ai e fainga luenga le tu le wala ta to ilua ye mfayan fai fo i lungo penga ta failangi but moa ele se me permanent e temporary lavale ele mo le taimi nei ia mo sauninga ia la tau i tonu e kalesia wa ye fo ilo na nga ina ila i wa fa nga fo ia ia nga tupulanga le autalvo ia wa tai no fo ia ta leni ese o whanau i tonu le kalesia. Ia pe o la tau ale o lo o le mawhalawa o sauninga i e whailunga le Facebook ma le Zoom. O la tau le o wha moe wana i loa fo i e tamaiti. Ia lo la tau tofi. O loa la tau tausi le ia le ngaluenga. A wala o si la fia fo i la tau. A wha le tonu ia la tau i tūlango le teknolosi le wa alua i nei ma whaasal launga i lungo e wha le tonu e le tapo ingo le kālesia ia o le mea lana wa ave le responsibility ia wa tawa ai i fo i le suinga o la tau fo i sosoani mai i maua ngā luenga ia mese fo i le umatua
Ai. Ole mai le finangalo o tavite tawanu ma lo vaftai ele au ese tu sai lo finangalo o tala le lava ia tu ma walunga lava ia ai fa malu le anganu moni e moni voi la usau no anga le sui ole au talvo tonu ole fontele ale faka asa i ka na fo ole me wa umana o lo tonu la to fa vai pasia bo tu tonu e ia le sui o la au talvo e manana tonu foa ile fontele wa o fontele aia ia na oe wa uma ona filfilia e o fono ele se ona o tangata ele stala e o fono wa faita wala unga ia tu fa mai pine ma tu langa va pena sa o vai e kalesia papalani le we vai o le young adult o le youth mo le young adult tu no le sisi ne o vai tu langa tapoinga le kalesia le a le tio ma ua ma le sunga fa venga le sisi o le tele o kalesia wa tu ar vai ngol tausanga ia tapoinga faitele wa ile mena le longo mai e se tasi vo ia wo ale kalesia UCC i Oregon ole kalesia over to se laudi mis fultangata wa na we o e lo lotu a ile tausia tu la fono o ile se kalesia si stasi wa kalesia i Oregon ele o tausia tu la fono i ole social distance le fire mask o le mera wa maua wa lua se la fast food mon tu tangata wala verva ma wa ia la va nga ia la to tele tonu ile fautuanga e mai fo mai sai lisi e pe la to tonu ala to il fatu tua ia va la vela le ora la verva mai ona fa ina ile ole o a inga o la sa si la tulanga mo a inga wa tele tato e kalesi a inga le loto a inga o le loto nu o le loto e kalesi o lo fa ia e kalesi eso ni o la sa si la ila e kalesi ile tulanga o lo to ye ai le malusi o le loto ainga loto nu ya o le malusi ai o le kalesio ainga tai to tasi tonu se ya wana o sile fiel to tele ya fa imta fali ya o matu ya o ye fatino ya le ngata matu o fa nau ya pe fa pena fo ya me matu inga lu fa tas ya ainga ina ia yo ina ia le fo ia le kalesia ese maltau a inga o totele o pela mato e kalesia o ainga malosi a inga fo i leva na tau tu lotu ia e vai fo ia e fa nau yo i la tu fo ia manvia ma ia o fa manuia foi mai ia ma o le mai foi nei kalesia o to telefone o le matou o televoma ia o lo o le lei tu le lei ma a o ngal lei ia o foi le tu ile anganu ia ele ata mai foi ta mai ti le tu ile anganu a te tonu ele ngata ele o se nga luenga sa foi to tasi se fai au o matua ia e tu e fa moe i matua pe o atu i fale a inga e fai a fiafi ispe ona i mela iti na ala ile tae au yo e fai lotu ile tae au a fai ile ngana fa Samoa o a fiafi le a fiafi ma le a fiafi ia o fiafi fo ia ma mainga fo tonu nga wenga to amata ele va ai atu o lo fa wau pe a me ia sa masani fo lo nei tangata io o ia matua e pe e sa e tasiale le aso le tatu te lotu ai lotu ta mai titi fale e aso uma pe a fai fa maoni matua e lo la tu te tau ave o le o ino fa na le ngatai ile ina ia olo le ai le la langia ia la tu o le tu fa le nganga tau ia fa vai mai ile tu fa le nganga mfaila na italia ba tu sa manatu mala wina tanto fai fe au ba o mala onga pola lava tu langa o ia ile soi fuanga lue e tanto te onga lava tanto te onga ia tanto e kalesia mfai
onga le ka le pe o se me fai fatasi. Oh, yes. Ya onga mai le ka le si ni si me i fai au te won mo fai au lo te malo onga ai I me le leila fa mai le ka le si wa I foi me le fa mai o me la na fai lo pola tunu ala por cristiano nga wenga na vai au te tal fa mangalo le vai o me va vai au le tu se vai au ma vai foi o tanga lot ala sa fa popo ye pe so awai le tulang au ese manatu sa o le ia o le relationship o le fai au matanga lot ele fa pena yo na ona na fa longo mai ma o ina ia tangata lotu mai le fai au tu ile tu fa le nganga ai foi me lo ma o ina foi le fai au ia ile relationship ma tangata te le yo le nga le experience e to tonu sa pe yo le ia fai la tala le e sa o ma onga ia onga mawalunga il kolisi mal university ai le ai ma sa nga umta upuia pe ale fa nga pe ale fito tonu ma e to tonu lava e kalesia e pe yo na inai lo ai le e pito silion ta ua ia o le experience e to tonu lava e kalesia o le fa ia onga sili lava le ia o mta upuia mta usi sili ma onga ia I tusi e se ale potol tusi e se poto o le experience o le mea sa ola ma sa fea ngai ai fo I le tangata ia mena le o te fia il ma vai tau fo ina ma onga I la onga fa fai fe au il ma to maftanga manai au na fai fe au ma to ina il field work o le isi le polo kalame o le o onga fa fai fe au I kanan fo ma lua ia mise ia I piula ya ya wa mfaltua e ngā lue I sina taimi pe lua tolu masina e ngā lue whaatasi ai ma fai au o lotu o le ma ue pe whaatolu whaafāona ma onga ma futa mo whenga i ma le field work ese level o le field work a mata mai lava I le fai au tua watu I le nuu o atu I le isi fai au na ma o ai ma field work lona lua ya wa tole sfruta usanga nu ya ona oila I el mafia work muli ile nu le I ya tu sanga lu ile sunga ya o pesa le satoina suya maso salo yo ya pesa sai o o tangata wa sauni e pensione e malulu ya e pe o le nga fo na o le experience na fa so mai le nga ya mau te le tama ainga mau mai le fo experience ona vai se tato to mai se pese foi mai lo e lua va nga ia e te lo e fa fita uli le soi fo o Samoa I America no tato o le tu langa o soi fo le o Samoa o pe na sa no ainga communal o le olanga fa America o le individual define le individualism le vai ale America le materialism e o mea e silfia ma o le communal define le community le tangata ai le tangata defining le community o lo una mana tu vai a se tas pesta foi mai lo on ta pai le wa tasila ia va ngai e fa fita uli le swinga o le anga nu ia ma tulanga o masani e alum fa na I America o le freedom o le expressions o ma fa o fa na and be it control my thinking level individualism and culture fa America why they va penal culture tato wa sei va tu le sunga va tonu ile pesela e na si mai ile fina ngalo al pati lo tenu ya se kule foi mai roa na wa ka le va para iva e fanya fa salonga se wa le fa salonga e mo me fa salonga I ko le
so la kuis. Mole. Ya, okay. Look. Fanya fasal lah. Besi umale mele se ko malo lo fa lo fasal. Fu ma si malo. Fu ok, control me fa la fasal la momo. Ok. Manga yele ko kede wa nang inga. Inga nga pa. Kero. Pausa. Sei vai de advertisement. Na le fisa ko vai umbi. Ia, o le e ai nei tātou fisili ia e tu mai lunga, e fia tu ina tu o le fisili a tala fia iloa, si whamon e mamaru le ka le sia o na o le anganu. Ia, se e sau noa na usunga le whapengai. Fele siri da. Na, e mo uman tali ia ia, tali pēa wai, o ma e tangata tali ia mea, no tu na whana wai. Pe mo tavita le tali ia fisili le. Ia ai, fia iloa. Wa uman tali ia ia le
tia kono ia tawita tawanu. E pe ole Ia, te ia, e wawela utali le fisili da. Awa le kalesia ia, malu le kalesia. Awa le kalesia le kua. A pe ole vainga ia ile anganu. E malu fo il tatou anganu. Mena le e ofa atasi ai ia me e sale malu o le kalesia awa kala le ya Yesu. E fo i me fatau e tatou le anganu. So sa utali vavele le fisiri. E me e il fa ya le anganu umane le anga o tala le o me alofa wa to le tua ia me anganu o me alofa u pa u lo no winga wa le to tau pa u le tulanga o le anganu. Ai ngā ruru e whatasi, e whiso tai ai le milo, lono winga. E iai le vā, i le vā o me i e lua. Ia o tangata mātutua ma i lātou o lo whaia ia e kā le sia i nuu, ia ma whawhawhoi. O tele ao ma tai e lo whaalangolango iai le tele o e kā le sia o mautu, i whawhonei. Le iai tofi i te akono, tofi au ao. Ia pe o lātou nai ta fiofi i umaya po ia upua ia tulanga o le tofa fautautanga ma le moe ia wale manuia o ekalesia awa manuia le ekalesia lo no winga le fa manuia ile tua lo no winga pe tau sa ola to mena fa ale sa ia pe tau se el manuia ia pe o vai na va al fatino i me uma al manuia la to le tua ia na uma mai pe mai paulo ele ase me tatou te whai ei na talia whato tua, bo mana mai, mai fua e tatou tali, ia e bai o fisosane atu le. E atili mamalu le, ia le anganu i le tala le. Tala le. Awa e eis wha le tonu le anganu na saua, na wha le le atili le tala le. Ne vai wa popo mai ar fatua ia no au sala uile le ngafa, tu sai o le fontele i malua, e va pe volta ICC e ai tu batasi la le ICC upo ia le youth and young adult wa ese ia palangiana to va tu langa i fai numera ai le o le matua le ia ese le va nga te aru ia mo i lava ia ole o mai le visiti le o tasi le me e eu também sou só no visiti le ia ele mama rua se anga nu le kalisi e o le tua e mama a o le anga nu na te puipuia le kalisi na wa te va popo atili vale ya tili sunga le fantonu sunga na wa ya tuila epa le va fero lo ile po le va te puia e le va o le anga nu male kalisi ya o mea e va la tele ai o tato manatu ma tātou tautua whiawhia ai le tua. A le tūranga i o mei e pitisino loe, tere i loa i ai ua wapeo le awa i maia la tau mai New Zealand ma Australia. Ia po sisi tafa o le lalolangi o iei tātou tangata Samoa. Ono mei e lua, o le wha namu soifua e wha nau, i tonu a mea ia matua a inga Samoa umaia ia tamama tina ia pe palangi Samoa mare tina Samoa po fela va la tulanga a o le tonu ai kalisia Samoa o meia o pe sirin vainta pa le leona fo mali o le mele o le faia le tangata totasi the individualism ma le mele o le communal o le ainga e taua le ainga. Pea tātou Samoa, tātou Isel tamtitina ua alu le malo pe o sisi mea. A tele a o lau lea mo le mau le mātou ngā ruanga. Pea le vai atu le mātou e kārisia. Le tupu ai a alu mwhanau a le kārisia mai a lātou
na whaavaina ia mananofo ia, i tangata wo ese, wo ia ia lato walawina, wo isi po Samoa, po isi satete, ono le tau mamao, ma me whapena. O ea, o lo tu mau, lo ia i pēti tonu, o lata, o lo nofo i le area le tātou te iai. O la la so fina ngalo i le whaingatā, o na whaatong tonu, ma wao tātou whanau i le right le o le individual right, langa pui al tū la whonu. E o wale wao mātou whanau, la pui al tū la whonu. Ma le tātou nunga lea tātou le komino, le right o mātua, ma tangata mātua, o la sau sosoni i tūranga whainta, i pe this is one of the major challenge and tension between the two worldviews. One from the mainline thinking, the individualism, and one from the Samoan thinking, the communal. Well, o le whaintala na I whawha atu I nui ia tu nui ia pe o Amerika. O le whaintale ia awa o le olanga lava I Amerika, individual. Protect the rights of the individual. I think e fo ile tau le protect the cultural right of the tangata. Pe o me ese la ia fa upuina fo e tu la fono ese ia. The individual right e pui le right of the tangata e faiona manatu faia na ia manatu but tātou ai o tangata Samoa, we are communal people. O le mena na e whaingata ia tātou. Wa matana o isi le individual life, le individual thinking. O le mea matai I, le mawhauwhau. E so solo vo I le anganga ma le mawhawhau atu. I tue ngā mawhauwhaunga ia. E leo se wha Samoa lan mena. Mo wa ia taltonunga. O le whaingtare o lo tau mwhai o tau iwi ai ia unga tupulanga neo naso. Because the more and more generations nofo ia ma tātou whanau whafo I nei. The more Americanized individual le mawhauwhaunga. O le tau mwhainga ina ia fo ia tū mauta maiti ia unga tupulanga neo naso I le tū maleanga wha Samoa. Ia pe o le tau o le mta upu ne afiafi o le ngangana. O mena fu ina ia pui tātou ia le ngangana wha Samoa. Ina ia ua fu ina I o tele ile manatu le o le individualism. O le mele individualism o le whaia o le manatu fu le whaitu otasi. Whaia to otasi o le tangata. Ia. Le o la ia mo milionea ia I neo naso. Le tele ai le tamau ainga tau mia to tele lau tele o tangata o mele so ai mal capitalism le ola I nei langi taimi nei individualism so ai mal capitalism ya me ana fo yo lo tato fina wai pe nei nas fa tau le tamau ainga yo ai yo wole va ai I tangata uma I le uso a tangata au vai al tangata ia e pe le se mena tātou ia tātou ia Samoa o le struggle na o le whaingtana tātou I whafu nei o le tau mwhainga ia o inga tamaiti I le anga nu I le wha Samoa ia au lae ola ma I le nu e individual e whatau le whaia to tasi o tangata Alo, whaftai awa pe ona whaia tu le manatu stemi umwai. Ia tātou ai ai California saute. Whapito iai se manatu. Pe voi ona I loa statistics suenga pa maunga al malo nei. O LA, the county LA, very multicultural, multiracial. O lona winga tam vai fata ua umanga ngana ia matu ma taltonunga o ia tangata mai tangata no totele e tasi al taimi e tātou te iloa ai o mai fantasi lo pula al ngan Britania o solidarity se umana batule se taimi te sauno ai ai le vale o le multicultural ma multiracial
lea na e whai ui ai le i tūlanga o tamau ainga. Ia e te levo le nam tau. Ai lau te tununga pēa whapea e sawa. Ole me tu le vao le individualism o le communal i a Samoa. Wai le mwhentato alo i sei o le tupu ewe. O le upo o le awa ma le whaalo alo. Tu le si tūlanga mawurunga i le whanganu o le soala pule. Peila o tonu o kāresia. Wala pe o ninu. Ai langa se ainga nei tonu. Lea mai o le community. Koe mai as individuals. Ona mai nei ia mafuta. Ele ngata i tūlanga o le whatutua o lo whataua ai le nofo whawhani. E ala i le soala pule. Mai lai lalo le level tupulanga tupu ai. E taula na o ina i le tāua o le upu whaalo alo. I le vāo mei e lua. O le multiracial, ma le multicultural, o le individualism, ma le communal. Watu e te saunoa iei, e le tūlanga le, ia, na whapopo e ma le solidarity, pa umana e saunoa i mewa mua tantala no ai. Ia le, e sao le, ia le matu te whaaluaina le, ia le manatu le, wa au meia le usunga i le whengainga. E le individual identity o le tangata i tono o le ainga o le contribution o le contribution pe o le vainga na le e fo le tau o le pene tal no mai le sola pule se contribution o tangata ina ia le lei ai le atoanga ina ia le lei a tili ma le lei a toa ia se fai unga pe i tono ainga ele ese mai fo i male tunanga le tatou tal no le fa matai o le soala pule o matai ia i fai ungo o no ainga ia ele fai to tasi se tangata se wang na wa mali le ainga ona yo e ato aina i o le ainga male no ia o fai unga na o le tulanga ia ele individual right male individual opinion o le tangata e au mai ia ona soala pule la i o le ainga atua ia po fe ta atia ia se le lenga i se mta upu e whinta le solidarity e peona e talo no mai e se malta ua awa tatou vai peila le vai tau nei o le i mta tia o me wo i fo i Amerika ia la tau i le tūlanga o le whailonga lang le tau e tatou le racism ia o fela le tu e tauna tu e tatou a tatou vavai lai le i le anga i mai o mai o tangata Samoa i nei o ana ni mea tatou taunu mai Amerika mai isi atu tatou vavai fo i solo te fo i New Zealand solo te Australia aisea e le o le manatu o Australia ma New Zealand ma tangata maoli ma tangata Samoa o tatou o tangata uti no o le solidarity le mafu angol mena e loa le tinga e loa awa o mea sa fea ngai ai fo i malato e ma fai e tatou na i le taimina tau nuu mai ai tangata Samoa i nei Amerika mesel tatou tanoi nei Amerika sa iai ale racism sa iai ale whailonga langu sa fea ngai malato i nava i tau awa o te mantua whaasua mai nei se utina ola ia i mea sa fea ngai ai fo i malona ia tama i le nava i tau i le lima sifulu o le 50s 1950s on up i mea sa fea ngai ai malato nei ia a le mea la le i lo ua ia manatu wa ala i ona tu whaatasi ma solo te fo i le ia tele o tangata i le whaapea e na o tangata uli e tā ua ona o le manatu e iei fo i mea e vava ai le uso a tangata o ani ti ngā lo fea ngai ai mai lato o ani mea o lo fea ngai ai ma lato le nei vai tau tātou tu whaatasi ina ia whaalelei ma ina ia file mūlanu langi a o ai nana ia tātou tanoi a Yesu a ia e whaapena ia le ministry o Yesu. Jesus was someone who would always seek Yesu, the voiceless. O ai tangata ia le ni leo pe whapena ia le ministry a ia Yesu a le winga ana lo wa ia translation o le solidarity.
Ana ngai falling mai na saunoanga pe sa ole na falong. Be e mafua le pula be e ala tu fa tasi tangata o le tam fai ia whana o mai se mea le lei mai se whale tonu o lo iai. Se tinga pe o le tinga le o le whailonga lang. Au a vewa se umatala wa so pito o le whailonga lang. E se vo le tinga na whea ngai ma tangata uli Amerika wa pe e tuli ala matanga o le malolo ra tau sawaina. Ia ma le taunu mai. Se bena sa nova i le sita tal noang. Iswa temi taunu mai tangata mai saina. Tawatina le malo. Tangata mai Asia, tangata mai Vas Pasifika. Se umatemi. Ai watu tuva atasi le atunu nei. Ele ngata le atunu nei ala lalang. Mai mo mai. Ona o le mai lea. Ele whaapito se lawe ele tasi. Whaapito le paneta. O le atau te lo tangata umana na fai ele tua i lo na matango fiele vanga va te usiano la tu o tangata ele i tupufua so ele va pele va tu e against them na tu le science lenga tala tu spaia le tala le science o tala mo pena sauno tala mo relationship feme a matai relationship ale creation ma le tua ma tangata ma le tua matai le tua ai le tawala taimi ina o taimi a mai na ia o ina tangata o taimi o le tua timeless al sa le tua tangata mo lon taimi pela ma fuaila taimi ne solidarity le wana be vona Silvia le taimi o Jim Crow ia mal men tupu o tampa ia wana i onga vatasia ia tangata lanu ma ia meana i tangata le i saute o la tunu nei ia tangata uli ma palangi e be vola mele wanga e tato state te fata wa ina fa numero tangata minorities tulanga onga ma memla wa bena ta wa le tam ta pilo vai ona o le la vai fata wa me fata wa po yo a fe me sa wa yo la race be vo tu singa ngo wa o la culture o la contribute pa o me le contribute o me le ave la to saudi ton e lo ile matango fi o le tele o tangata ese la o lo no foi ale ne tato matemate ia wa TV ko lea Vietnamese Taiwanese pe tasila TV ta wa ia lunga wa ia TV va pito foi lava mo na tangata uli tato i America o tele wa tato ile technology ia tato mai fai tau i lima le fai o channel se TV also ni ia wale fai tau lia so la langi ala i tulanga pe ona ia i nei maenga na o famulmol ia o yo lavan vatu ala nga faftai i lau sao ma manatu ma lau fina lo le ma na ia lau fasa mo e pe na mai lunga nga waso nei e vai al fasa mo al tupulanga na to e faunga o tele de tipi upu ma faunga mo pengi short que lo por alta un ari acronyms famtala ia upu e vaftai yo wa tele yo voyo e kalesia na então stete me voia e kalesia mai la mosa na Arlington lis lai kali le sila tala tele peixe fora al malo le na fa na tanga tele me ni se la vele ngole por peixe se foi essa o seu sister le o seu to finele ia la van na mato lotu fa tasi Texas awa o matu o leonam asnat o la ona fa vale kalesia le Texas le wa ne me e pernice la mosale e pernice taito Arlington il termine Arlington o lavan ma talu lavana matale kalesia o ainga na o lotu sa mato fa tasi le na vai tau ia ia o seu to finele le ma se sa fa sa mo ilo ile na vai tau ona la sa o yo lewa wa no fo male tam sa mo mena va ti auto o no tam sa mo matin sa mo ia e fai ngo fi ai to langa yo ai o mena ne e sa o ile sa no ngale fa mai ia levan awa wo mo ma wina
A o vol time e o le time la nei ala van. Oi. O le matua le lei o le fasa moa o se tu fine le al mela le vatu. No, it's a process. Ili va pese me tupu nei ya e fia malam lama tangata nei o tai ao ya o fluent no. Ya o uma le sfu lima tau sanga ta alu na tau fai fo ya la vania ma ya meselif so soani o sona ya to lua. Ya o lewa o le lei o malam lama e le tu malanga fa Samoa. A o ngal wenga na mata mai ya le na vai tau ya lewo o mai nei. Wa fluent wa le lei wa malam lama la vani le fa Samoa. E meise lona fa nga ina to tono le ekalesia. Na sa fa na ne. Wa sa fa na nei wa Matafeo ona fa me lofa e ia malona to lua. Ila u fa na o le process. The process of le sa o le process le malam lama se plong o le becoming. Now you're becoming. Ole amazing ole tua le ba vai ta to tonu ye. Ola itu tonu ole ta to fainga malanga. Na ia ni ta pura ta vita ta wanu pe fa la uteliani pa mole. Ole anga nu ma le tala le ele fea ya hai. Ai lango le anga nu ile tala le. Ai ile tala le lava ia mamalu lava ia awa mamalu lava le tua. E be ole wo mona sa no ia il ta tu so wa una nei ya so va mam lama wai ile mea le ile va ole tua malan tangata na fai ranga e o ro tangata e mamaru pe ole tua ia o fia tua vo tangata le ai ele na sa ole manatu fo ole ti akon ya ile wa fionga ti akon ta wanu fa aftai ya sa moni love e pe ona vatu selangona stai mu sola e ole mamanua le tala leila to ili se wa la woman fatatia ile tuole ile tala leil tu spa ia oi ya ole ngalwenga i ole kalisia ole fa iloa tili fa malam lama tili ile tala lei ole anganu ya ole anganu ia ya nga sa ole e lango ile tala lei ya je of social to ile response along to fine o lavan ya se va lavan ya la wa ma wantu la wa le pai pa lo no winga o la tiro lo tu na Arlington ya masania sa fa fa ulunga moni nga le leile va sa mo o tamalo awe le tele la nu do le ngana ai ma lo fa ma lo si ma yo si unis na to te lo tu na no fo le wa o sakalaka ya na ma na yo to karesia ye tupu maola ai fa tele e si me te firang rango va nga le fa mo ya o te taule ya te wa o ta sa mo na ola mai le o te taule lango ina mele o le fe ya te le ya le karesia nga nu fa pe fe na ya na sui ele kalesia ele tala le lei te le meo na nganu na fa tala le leia ele tala le lei le nganu ole ayala na ai le pe le mo medicine ta vita ole ai ole tu ai mamaru fu lan tala le e tau le fa mamaru ina ele ai pui ele relationship ai pui ele nganu tala le yeah I think ole manatu le mai e ta vita awa eva aile le litro va ainga o tala le o se tala ese mai le isi atu pe yo pale skinga o Jerusalem yo ya ese fo il tatou ia nganu o Samoa ia na to I no atatou you know ava vai atatou ile ya Yesu because e king ya me uma ya Yesu po le ale fainga o le fenga inga kuai yo ka ko ke va ia nga ola ka mfai a wa ia le ku ia Israel ile nga ka mi o le me ko ngale le ku pu fenga nga kuai a sau Yesu ya nga o me ile ko ise ya nga sa ngo fo ia Paulo yo le ko ese o ko ku sa uma ka ko so ya le a sau le ya ku la pa ya there's a relationship kala le male has to be ole ya ma lo ta vita va ftai ole tele manatu e la tele vo ma ya isi manatu ma lo lava awai
e pe vo tātou i Amerika. La tātou mai Amerika, le va pe tātou mai Amerika, na sui ai le o tātou tangata Samoa. Tala vo le e ime sui ai ime tu mau i o tātou tangata, ona o tātou o Samoa. Pe ila le ngangana tātonunga o le lotu. Wa o tātou tangata lo lotu. O lono winga, a vai i tangata lo lotu. O lo nga lue ile anga le o le tua na ia whana mai whauringa o le keriso le na mai le alofa tu no le tua. Wa o ne me tau e misa i voi le tunu malala. Ma fua le o sao le wha tala ina o le alofa. Le alofa le na sauno e ia su i on so i o tau whalfandi. O ina le mau o lunga, mau ae. O le tangata kerisiano. O le ola alofa i le tua oi. A meise le vama le tua. A oisi mea. Pole ale le o fam tala ina o pe o ta sauno ia ile sunga ia pos. Pole ale le o le ngana al fam mo o le lo famoni. Ia e loa ele tau sailia pe ve o ne meta tu ia. Pole ale le mal mata ngo fio tu la fono tau fa senga ina. Tu langa tangata. Ale alo fare si me faintai. Ia me se pa se ngana se lanu tino. Se tapu inga. Wa o le langi o le tau e misa. La langi vai lo lotu. Ya. I se fiso soni na sunga se fisili. Mo sunga. O le fisili ale ta vita tau anu. Langa e tauna a noa ta tu i langona e tangata. Mere o tu la mai i sa mo te minei. Pe o le neru tala no le individual rights ia ma le communal rights. Le sila mea le vesi pe no fai atu fa tala le leia e le tala le leilanga nu. Le ala vesi nei mo meo pulenga le Matai Act Village. Le manatu tangata e ta tau o na toe foi langa nu i pua me foi o le ati ma le lau. O feo ta o toi le arofa i le mea. Fai le toe maila mele le ati ma le lau le te minei. Tuli la inga malo na lava whanua. Ta pē me ola ati ma le lau i whaaleanga uma me tō tino la inga. Whawe whenta tō i au rotunga i whawhenga inga. Le a le tala le me whesota i ere tala le te rua nei ma le anga nuu na samu. Le la tamu whaito e au mai mei. Lau tali mo wari i le anga una wala samu o vai me whape. Ole mele o le tupu se a mai le background. A mai le tūlanga sa ele tunu ma le taunu o le tala lei ma le ia mis foi whainga malo. Ole mele wa ia ile malo. Ole ala wa mamanu e mawhawhaunga mai Peritania. Wa tūla fono. E ai voi la po le almen tupu Peritania na mafuai na mawal kamen loa. Pe me voi le na i tātou i Amerika na mafuai na whawha pēr tātou whawai i tūla fono na mai Peritania. O lau manatu, o Samoa, o matai o ainga manu, sa lato whaia ia whamsinonga o tangata ainga. Pe o sa wala sa tā whiofi mai eile ula vale mal sa tūla fono o tangata, i le vāwhea lau lai. Tu sa lau whamsino a Samoa, o lona whapenga, whainga malo le sa eile tunu. Le la na mawhai le communal rights. Le individual rights. O le mea la i lau tununga. Le anga le hawa luma le e le vape o la tuma wai na me o le ati ma le lau fisosoni e le kāre si e tono nu. Le fai au e awa wina. Wa o mea sa fai e sa moa. I o mo le i fonga le si mea. Sa fai ma awala e whawhile mua i e so tūla fono tangata. Awa anga lua fatasi ma lo ma pulenga ia mtai. Fai ngofie o ngā luenga. Wai fai ngofie nu un vai on tangata. Fai ala tala e lo nu. E vai e matai le nu. Ma le manuia o tupulanga i antula fono. Pe vera tula fono la sa o lotu. E le tula fono la mosa po le mamona po lo pope la tele manu. Tula fono nu. A fasala por tamtite nu. E fasala ele va pe o no lo tuma mamona le fasala la lo tula fono fa matai. Le poto ma la tamai na ave ele tua imtai. Pe o ile wa tau fite na ila vai tu fafo. Wa ta tu la tu fafo. Ia pa wala fai vai fa ta tu fai ale o le tata.
Wa uma interview sa ala wari ilo ia sa mo no falongolongo. O tongo falfono falongolongo ia mo mana tuna tu tele swinga wa ia. Ia mama fuanga swinga. A pera tatou fafo ia tatou te talo wa la tau ala sa mo lo tununga. Wa tele wa ila ta mai o lo ia me va pena sa mo. Ia ai tatou tu vai foi pola la to silfia ole nganu. Oni matai. Wa le man tau tu se nu uma se tu malo. Pe on mena e pe o tonu nu. Tangata mai va fo nu. Ia va ai le nu o la sau. O la sau ti tonu le nu ma le faingo le nu. Wa le va tu ke degree le fa le va pengo nu me pena. Pe o se va popola e le tulanga le. O le va la tu le ka le sia male anga nu. O le mena mai le tu. Na mai le tu anga nu pe va atu. Pa u. O le to ta ele ta paula nganu e ilo na sala a o le tala le ele se sala le nga o le tuana mai le tala le ele sa ora tala le ma futa marangu ma fa le ya tiri nganu wa swinga ele tu mau mo te le swinga to no nu la ai luma o wa se me tu mau ta fi mau ele ola ta to vai le tala va sopito mena ele fain sona nu la torta ngate un no mal no tala va sopito wa o mal tala va sopito la sanga na la ai le swinga ma le swinga la va popo tu na ole bi o fi awale o mai i le melia o fasalanga me yo fasalanga fasamo tau nu atu tala le swia le winga la na le ya tala le i ngani tau nu atu tala le le na uto tam fai mai termine ku lenga fa lenga nu e a fiela matamale o ati male lau ai le ai masia upu a rofa o to el fasalanga na lo winga e sa popot pe o lo winga matai le ni ti akono o fa pau o no winga se fo tu spa ya la faitau a po fe ale lo tu talu ai ba pero fa tu me uma ta o to ile lofa e sui la ile lofa le anu o sea la ngole lofa le sui le anu o yesu ke viso o le na mai le alofa wa atoa ele to yasa tato me vei me tala paulo to tele fa ta wala me ne o mane foi fua va tu ngalu e ina lo soi fua mo le ola fa vaula wa mai lo fina ngalo lai le taun to e fai tu la fono fa tu la fono na fa ana mua o taun fa le manai e lo so son il ta upu e taun tato va il tala anga o sa mo tu totas tato va ai le pule anga o Europa. E a fe lima se lau tausanga o pule Europa i isi atu nu. Amerika e fa se lau lima se lau tausanga le matua. Tātou i Samoa sae, i sifo, Samoa tutotas. Ia lena o lea, fia tausanga. Lima valu nei. It is not an overnight job. E toe whaasao lei ia matauati ia e fo ia tula fono. Leisi mena no vai ia ile, talu mai nei ile. It's a symbol. Ile whaamsino siri lewa, tua umona. Ia la eia na la ei mai eia. Ia le whaamsino, le sa ngol newspaper. Mai tatu, o le wha perita nia le. Ia vai le whetaui. Vai le whetaui o la ile image, tatu vai. La le mea la a tatu whaieifu, la e mea. O le roleplay, ia le ma le week. Le week pai le ofu mai. Le le uma tatu. La tatu mi lalo ia o onga fa koloni. We are not. You can be physically independent, but mentally and culturally still colonized. Colonization is something Matafeo i lunga i le mafau. O va ai to ina ta fa pena fa ku. There's still a long way to go mo Samoa. To mara o mo melo sunga. Le ala tam fai mai ta fa ofia. Tau fa ta ora nganu. E vai me ia fa ngofia o ai le wiki le fai. E dem fai. La ta to anu i le fa koloni. Il temi le malo singa le colonization. Ale na ta to va ai fo ia Afrika. E nei una Afrika. Au mai nei tama. Ia o mo fa masino. Ia
ia se va ai le uli pa o na tama ai le pa o nei mo ona vo ile o le significant o le week e a mai mo me o lords na to na sa no vo me na le na rua fale i per common people house of lords sapena for America na e me ka le week party ona va ngal na e a mari se va ngal le tonu le week o le week o le symbolize ile the power fa tamari na tunu o Europa ele weeks tangata common people no only the elite al mena le fetway o bo week pa ya ele ni tangata Africa pa ya la ya me tato Samuel so it's the image of being colonized you are still under le mafufunga fa koloni ya e longo fie me e fa ngo fie ai misi tato misi tato ma na yerim tabu ai fa ngo fie tato bo lunga o TV sa mo mata fa ngo na to fono o te lola o susu ma le te me le te pela wenisi vanga na ma lo siktele le conditional fale ai o te loa e ma na yala e sa mo ma le ula fala awa ele fam tala ina fo pola la nga le pola me symbolize le ula fala la nga wai fo isi wai ula wo i ku kuinat ele ngata fo malo ali kula pa ma ala lo to fo e watu palang ya so nei wa o vai po wale to fo ni pelo ya tinga munga la a fu tanga ta tonu le o fa ya ai ola ninga eyo ya tailo ya ala ola me wata to masani ya but e ta fu no vai to why e fa tu mau e fa pena ta to e fasili ama Tuavao e tu salanga no mai kalesia a le hale se sema e tu salanga no se kau fa senga ku fasili fa mo e tu salanga no mai kalesia a o le hale se sema i ko fa mkala o le mo fa ba malam o le nga vita tau anu ya mo lo sao tatu po kalame le fu tu sao te wila le o Samuel la Samoa e le to yai se tu langa fa pena ati malilau wa o le mea e maua e o mai malila to ati malilau ya esa pe te wila wa taule fa to fo itu ele te va ngasa pe wa Samoa o tele fana o mo to tele al fana le va ya tu Samoa la ese o le ava le la o malo si ele tu no le fanga le wa fa ka wa la ko drugs ma va ya ko kengi wa sa le aro la tu me vo ia va tu fafo wa fana ni me Samoa o maruana ile yo la Samoa me va tu fafo ia ma tele o si fo ala una o tele Samoa fa longo tu tapu e o tangata ia mena me va tu fafo va tu amele va tu mele ia wa mania ne ru tera no atu le weekly le fai my foreign government cannot defeat it ele sa o le manatu le awa paule le system o le fa matai fiu palangi o mai sa mani le mfai o mai America le mfai o mai Britania le mfai a sona lave le tupu nei wa tifita tatou wa fa matai wa fa nga se o tatou ale o fai mafili ilo tatou wa ia fa fainga fa matai pe vai e mafulia tatou talo o a suanga al va tele fenga ni malo wa to tasile la unga le to ali tu le o me ia tolu wa be tolu wa va nga tele na ia o la wa vola so fa tawe o mama la ma tili ia fa ta tianga al malo e o va flinga la o le malo mo tau sanga na tai o la vo tala fa to mo tanga tele Samoa ala no fo Samoa sit sen Samoa lo no winga pe fa tau suri vo io o na tangata fo ia Europa na ia pe tolu e ari tu la pe sana em faina ve ma no winga o te le swinga ma tala inda o tangata ve ma o malo ia o me ala vai ta oto le talo Samoa wa ele tu la foina ele tu le tunu le hotel tunu ngane la vo e fa talo le alwenga le tu ele fa taulanga ma le fa taulanga ina ia manuia le la ile tunu ia wan fa manuia nga mai le tu e be so le tu le o le tu tele sta tu taimi na tu la vai da tu foi se pc ia on foi melhor fai da tu conclusion
Ai. Toi tosu tatu minute i toi. Ia. Ia lawa.
Ya, te watu lima le whatalofa, malo le tawatai, malo le nsai, malo le whapale, whiwhiria wapitoa na pese, langalangoina le tūlanga le tātou whasoa, ma le tatanoa, ia mai sifo i leo lo au tu ia ile a whiawhine ia le sunga i whawhengainga ia Pausa Thompson, ia o tam whanau ia le tunu sei tulou le lau pa ia ma le pa ia o le kālesia ma le whaftai i tūlanga po i o le tātou whasoa le netu tūlanga mo tātou iai le avatu pēa le avanoa e te pēa whape to e mana o e saunoa i tūlanga ia ona e pēra watu o tātou i mele tātou iai le tūmalo e ei ma le aio e ei a wā tau role tūmalo e ei le vea ila Malang Beach le South Bay area atoa ia ma ona ai la tanata le Sami ia ma ai vo ia ngai i le Valley ma Drofa o le e tau whai le malo i lo lea langona ma fo ai momo o census po tu singa ngoa na ia fatawa uma tangata se lo mau tonu o le tumano me vai la e la ina na mana ia lo finngano il fatawa ina ngana e o tupulanga na soifua ma tupua ai America ia ai me o le tulanga o ainga ma le community ma le individual right se te toi fisa no ia tulanga le individual rights. Yeah, ma le community. Well, pe o le lo wa ia o manatua e faima manatu i fo i tangata uma yo e tu mau pe el tatu identity o le community o tangata o le community we live collectively e tatu te we share everything mele o le palangi ala to i le olanga fa Amerika ia e umala high school tamaititi ya e tuli e matu i fafu ya onga mam Live tato ya e tavi ofi mau tamaiti nei ina i so ani fo i tulango a inga tawatia e o a inga ma yo vo ya o tamaiti e finga luenga ino no fo il fale because o le mena sa wa tato o Samoa o lo fa wa pe i fafu nei o te leo fa atu la e se sele le to ina manatu le alu tangata i su el manuia wa le olanga fa Amerika la vana ele me fai na balance ele contribution no tangata ya alu le aonga alu ai su el manuia o ia ai fo ilona ia contribution i tonu le ainga ile tu fa al tama ainga o le tawatia e le ainga because ya o le memo na masani fo to te tatu ainga i Samoa ya o ai fo ia nisi o lo lang sua ya fa moe o ainga i Samoa ya no o le tama ainga mal tupe i Samoa i fa lave ya o tatu i fa funei so ele relationship me I think e ma find appreciate tatu ya me umai lua the individual life male communal life but ole identity ya tatu tanga Samoa ole community le tatu te ola ile vai tau ni ya ma rofa tai wa e ben vai tu pe o karisi wa ve manu vai fa Samoa male fa matai la o pe ya o vai nga te akono o te va karisia wa vai le lei fa tu langa le lei e pe ya o Samoa la nga sa la Tuavao e pe o tau le ai o le karisia ia o la faipu e tu sa vai la pe matai le tangata o te akono tono tanonga e karisia e fai ai le ava ai e matua la wow sina lo avelo fo le la to lo ta fier tu po la to lo ye to mai fa pitol to fa fa to tanga ma moe ia wane hatina e o le karisia
wale vi inga ole tua, wale manui a inga ma whanau. Pea ole vale individualism ole komi. Pea tau te hele upuna ta uana ene whaatana mamboa. A tu ranga maurunga, ole soala pule. A tu mai lalo ile vaenga o autarvou, o whaalo alu. Ele watu ala toa le taravou le mea lo i tangata mātutua a watu lona manatu ele i o ilon taimi. Pe va pena pe o le se senga na wa whata au e tātou le culture le tau e tātou le main culture. Wala mi bora culture tangata Amerika, waila tangata Amerika. Ia pena watu o tātou lai ni ele i tele. Ele na parangi ni Amerika. Mo ia o la tauna. Matale tūlanga e mafuaile upu lea pe e visau noi o le white privilege. Wa vere upu na mwhawhita uli e tūlanga o le vaenga o le sunuino ai ma le tamwhai e sui tūla whono na i e tutusa tangata pe a wape mwhai ne tutusa. Ai o le process. Umi o na sau le mele e le wape whata tupo nafi. Fai lava ia. Ai awa o le taimi wa whaari mai e le tua wa tau whoni fai sila al tato mano. Ora. White privilege, multicultural, multiracial community, le tato iele. Ia e peo le, e fo il tato pitola au il tau mwhainga ina ia ola le ia tangata lanu. We have to acknowledge, moa u lava ia. Olo iei le whawhita auli. There is a problem. A tato wa ai fo ile i whainga sa tato matamata i lungo le videos ta malole o George Floyd mai aso o ina vai aso ma vai lewa wa move asolo ato ai na isi stete ma cities e ele tinga e ele me o tupu i se tasi o community i le vai tau nei o le ala so tato tadi i to enga whainga yo tātou whasino lima, or what can we do i to tonu lavo tātou community o tangata Samoa tonu au lotu. Ia, o lea awa i lei i o tātou whanau, ia me se fo i to tonu ainga. Ina ia i loa ai fo i le sao. E le sao lea whainga o tātou wawa aia i lungo le. Awa e i loa tamiti. Te lea umta upuie o lo whenga i malatou i lea onga. They live in multicultural neighborhoods. Ia tātou tangata Samoa. Tō tele a tātou. O ai o tātou Tuavao. O tangata uli. I whafo i nei Amerika a tātou wawa ai. Tō tele a tātou eno nofo i most tete ma cities. E tō tele ai a tangata Mexico, tangata uli, Asia. So, o ai tātou nepe. O ai le tātou te... So tau au ai i le tau mwhainga ia sao. Ia tonu, ia le treatment for your lato. I'll tell you, taimia, e sai da tātou ma au pae. But, e tātou wawa ai fo il talanga o tātou Samoa. Se sa tātou solo te e fo il nawai tau il whailonga langu fo i o. O ngiusila ia ma sia mangi ma nā tunu i le whaakolone. Ele i se me tele na suilon whainga. But o lae mautu ai ia winga ia o tangata o le racism. So wa ia it starts mo au ia ton peona tātou whasoa il nea fi tono ainga. Awa i whale tamiti, me ia o whawhitauri ia. Ia, i o lae whioinga i tangata ai tātou tam whaipea. Malam lama voi tātou i le history o tangata uli i whafo i nei Amerika. O le mafuanga fo ina e loto ai fo i le tinga because they've been seeing this whaaselau tausanga 400 years and o laiva va aia i nei o naso ia le whainga ua i le tangata valeina o nei tangata uli ia me leo nisi foi o leo so o le whaingtala na e leo semta upu whaingo fie wa e mai se foi tonu e kalesia ele mfai ona tala noa tul taimini ona malama leila i tanga e mesel au matua ai pau almea ia tu ia tala le o le alofa atato vai me tupu lalang ia vai mata le alofa o mela tupu o se alofa
A tau tau wawai ni whai unga lo whai e tai e māloa po se leo po wai mai. O whai leo lofa. Ia ole pe ole hala leo o tam whai i mata upu whai kā i mo me ole whai launga languma. E leo ngā upu e kalango ai kā kou i kele o kaimi. A e tu ia i le tala le ia Yesu. Wha o ngāu mata i le o le lofa. O le tua lava i o le lofa. Malo whaftai. Oai, ia. E pe ia tala wa o ina tātou tuspaia. Tuspaia i o le tau whai whamamlama le lofa. E tātou lau krisiano. Ia lau tātou tātou o atoa le atau le alofa o le tua i tala lei. O le tala lei e le tua i lona alo i sukeris. Me wana e whaintata to whatou tuang whatou taspaia. Wa ne tau whaintata we define them tab sisil le economy o le tua. Functions. Ia na omoi fore pe tolu ni separate beings. Rai tau mun matua le one. Ia le one langa, ia marisi meo le original language to spaia. Whainta i le whaingofie. E whaingofie me uma pe a tātou whaitau ma te talo. E mana ia lo puarela sa masani e tātou ma tuspaia. Awane i ngotore la o tū maupea lo wita. E senu a tāua. Ia ele whaingofie wa ona mti ngāse mea. E le moe fo in mawhawhau. E whiwa fia moe le moe. Lai tui mai ale tinga. Ia na le nganga o le li e musumusuina. Ia o humans. O lo whamanatua le lo tōlua ia so uma. Wane i ngoto la. Ioe. A e ita pe i siau tōlua. Awane ita ia oe ono tau sangana e no fwai siaman. Ngā kala kele kuar kalanga. Ia e sira fia rau sunga alwekainga. O siau tei vane le paia o le falitua ma le kāresia. Na whanau mai o so fua ma le lotu popi o le vanga le matua inga e malo silo. Nā sila fia wai o i popu. Ia e whisina ma lo silo au lotu popi rea a le matua vanga. Sa au lotu popi foi ana o tai foi mai le lotu o matua. E ma lo lava. Wani nei po whamatara siaman. Nā la alu tele tua. Nei te iwa tui mai e mato ai ngā i fisidi. Au tanu watu tuwali. Ma lo, whaftai. Ia wa le o lama whai ule. Ne tātou whamoe moe nei. Tu la fiafi. Ia wa e pea no whantu. E whaintai ana maua e tangata Samoa. Se la ngona wha Samoa. Ne mea e se ai. To e whaarwhani ai le vai va individualism, ma le vai va camino. Va na wa lu se lotu. O te la lotu lo fa ta wa ia tulanga ia. Tulanga e mai ia fina ngalo o e ma tua ia mamatai o lo tono le kalesia ma le kalesia. Awa e le lo me le tono o kalesia. Ia wa se vo le manuina. E be o inai se inga ngana se anga ngana se voi ngana va lo pope ya se ngana va la mosa se ngana ai si tu ai ya te mara o te finalo e chau no vai ui tu langa wa tatu ye ni ora tele ai sim tau fa so mai pe pa me mo lo malos le mana yele ko mingia angu au sara ko la vela vale tama ila na wo leu to e rosu ma leo no tatu minute i to toi ko lia vano e sama pai tatu so la vai sa utala ya na wature te fai uale ta polo kalame nei te wa fiafi ia me foi fin ngalo le on fatonu o le mafuanga le mai o le tano anga ni mata upule ile turanga o le fa Samoa ma le fa matai ona turanga ie o mafuanga fa vai le la mosa ai le na la mosa o ilo ai turanga ile turanga o le fa Samoa ia ma le fa matai o la ilo ai tangata o matai lai tonu e kale si te tasi a mis foi le tato e kale si e fa ka sama le fa ka a sama le sa ia ma e kale si tu tasi o muri ai i fainga pe ona masani ai o i o ta fi pe tu langa ia o lo tal tungu o le e fer fani ai ma tau si ai le alo fa pe o nga le kale si
a me so whanau, wa nai whanau, ia o le tupua e ma sio, e tūlanga wanga wha Amerika, o le whatau le manatu o le tangata tōtasi. Ai le tūlanga whaingo fie, me nei whainga tai whaiva o matua, langa a mata i ainga, o na o mai le tonu o le kāresia, ia a mai fo ila e tangata mātutua, po te akono mo lato whaltua, ia ngana mālolosi tonu o whontanga e kāresia. Ia, wa se kāresia, o matua kāresia tanga le tonu o lau talavou, no whaimwhalong no taimi o whontanga, ina ia o ina lato. Ia, o nā whaina fo ero whina ngalo o whanau, whaftai au le mātou e kāresia. E se ale mera soi fo ai tupulanga. So ta ia lato. O ani fe se inga e se ale mea e tu ai lato e au te loa o mo whaftai le tua. I le mapa ufaunga wa ave i tupulanga ia na soi fo tono a kāresia. Na tau tutu whatasi, mga lua whatasi. Tia e la unga sā, la utaravou, la whaipese. Pena, o isi o malolosi o tūranga lei, o whaia la tau ipu. Ia o matai o lumana i o te akono. E mo ia la le ini suafa matai moa. Ia e tūla i mai pe ia te akono o le suafa matai wha le lotu le tūlanga lea. E pe o i e tau tau wha moe mo le alu i luma. O mafutanga, i te tonu o le neia tunu a tātou Samoa. E renga te lea o le whawheroloa i o e kāresia. Tina ati le fia e resi tangata o lai, manuia resi tangata e resi e kāresia. E ala whai atu e ailang tala lotu a. Vea tūlanga wa pena, o le ola whawhani, o le whtausia. Ma le whaaloalo. Ia, ma le vaai alofa pe o le vaai a Yesu Keriso i o le soko ma tangata uma. Ia, mai tātou, wa ele va pea o le alava e na pola Yesu e iei pea e le tūla fōina i tātou, ia mise le mana le nganga le tua. Ia o lau whapapoatu lea la waturo i lau sunga le whengaina. Ia e te whamaya ina le ta upu nei taua fiafi. Ia, iei whaftai lava i le lau sunga le whengainga, ia mise fo i le awhionga le whatonu, ia e tu sai mo le tātou polokalame. Ma le tātou, ma le tātou mta upu, mātango whia mta upu. Ia e le se whaopopo tele i tūlanga fo i umana sau noa i fo i lau sunga i le whenga. Ia e le se mal tāu o le anga nuu, e le tāu o le whaamatai, e ona sotanga e se tonu fo i o le whawhenga i whaale e ka le sia. Ia nā e sau noa mai e le tupā ti a kono. Ia malei tupa e foi malei tupa foi o tina ia mala au fai ngal wenga ia la tu so se me lava e tatou te fai tono le kale sia o fai nganu fo ia la tu i le tu lang nu a tatou fai mal fia tatou fai mal fa maun ia fai mal lofa ia lo manatu man wia io o me fa malia ina le silsila mai fo i o le tua pe a whaia ma le anofa ma le ina ia ola le lei umatangata ina ia maua se vi inga o le atua o sa ua ia na wa inga ia i le o na isi mata upu pe yon tātou whaasoa i fo ia mo wha le tonu ese utu lai mai fo i le tu o le anga nuku le tu fo i o le tala le tonu e ka le sia ia o vai vainga whaatangata i oe ua le whaatau ai ia o onga fo i e peona i tātou tu spa mana i o tātou mātua ia e whaamua lava whinanga e le whinngalo le atua ia tātou wawai ia ma whaavai o tātou ola i o il whaatino me se whaaleanganga i le atua lava ia o le mta upu peona au mai ia tau tatonu e tāua mo au ngā tupulanga ia ma nisi fo i o au mātua ia ina ia tātou tau mawhai ai ia le whaasamo le upu le bridge Fisotai fisotai e pe ele ina ia fisotai ia generations o ngā tupulanga ese ia o tātou e pe ole o ina e tātou wawai ia le ia whaale tonu ese ia i manatu o tupulanga talavou ia mai se fo au matu one always ole listen
ele acronym pena e vai mai wait ile whapetania, ile whapalangi. WAIT. Our acronym, it stands for Why Am I Talking? Te reo temi. Ia e tata noa, but e ele tā ure listen. Whaalongo. Ia tātou inua fōi po ani me e mo whaiona fsosoani mai e fōi au ngā tupulanga neonasu. Ai e fōi tā ure listen au ngā tupulanga talavou. Ia i lātou, ia au mātua o tātou mātua. So o le process e pe una e fai mai le relationship e reciprocal o le sola pule pe ona e tal no mai ia le tau ala vana I le tu le anganu ia me se foi tonu le o le vai ngole I tonu se ekalesia fa al fani le ekalesia pe fa vai mena I lo wa ia Alo. Aftai. Le watu le sunga I fatonu. Nanga le visita wala mai lunga ya te wila e tawa ai le visita fa ngofia tali au talia I tulanga e mala mangofie tata wa ia mai polu ne atia ele le vakasa ia taimia na vai lua e palangi tata watu ia wa ia ma mo me tapula pa vai loto o e me fainta e se foi tulanga o nga ilalo le o porula tau fa alu le o pa perchani es foi o nga fa America la tau mai la tau mai poru nei ele fa ngofie tam fa ye to e malama I tulanga se o le soifua ia mala tina ina o kalesia o mai te tele na fa vai mai la mtang ia o le lava tele na o I kanana fo ne kalesia tula manua ia o le tau telefoi la o na isi e kalesia ia le tau ati ai ia le tu maua le o I Samo sifo le fai ngofia e o adfewai fai sini mamau le watu nei wa sui aso o te le ama fuanga ai e pe ona I tari fai ngofia na o le kalesia ia ia I lo tatu nunga fai au ele fa lango se porto wa ina fai au e il taua ai le fa lango ina o nga wenga na to le kale sup maleola e ta oto I le misterio le nganga musu le tu tangata o ina ta oto ai wa pola le au le sui le au tangata a ye voni suinga ye sui fa vai tau wa o ina le vi tangata yo mai voia mai lisi tu yo tu langa umana o le ngalue o le nganga o le tu malona lo tu no mo e kalesia o le atu po maula le kalesia e fa casa I America le fayon tato tu slima tu yo la tu taita I la fainga wenga e sa ya tau la tu langa na lu isa tala ya ne temi ya la va tu lo le avano le sunga il faton mo san sauanga ya ona fai waile ile titalo le tato maftanga ile ava mal falo alo ia mo lava le whaftai le tua o le ua mai al whai tūra pe ia so le na I tūra le tatu tala noa ne fiafi mo le tuai le ngang whaftai sa moa nau whafunga anga le nei tūra fiafi na tō fo I sa tau mawhai mai ma na pale mai le amatanga le nei whai tūra si o tatu wauria mai le toi ia le o tatu le si ui o le whamoimoe le nei fiafi te le son tā ua pe a whapea no tatu nau tō whafunga mai ia ma le maura lo lava o le finangalo ta ua foi mo tatou le whanau ta ua le ngangana e o whaatasi malawa mio o wa tusa lava pe le leila ngangana Samoa a le leila wa mio e le te lelo na whaina pe le foi lau nanu a le leila la wa mio yo me na e o whaatasi me na dua tatou tupulanga travou mo le nei lava fiafi Samoa lau whafonga ia I le atua lo na lava vi inga I se mea mwhai un tatu whai a whatasi manino lava e le na o I nei na ngalue atu e tau tō lafo mai foi lau tō pito la au fesoso ani mai ma tala mai le ta ui e teu malu ia pe o mwhai un tatu whasoa I le nei ia fiafi me lea ia I le atua lo na vi inga o mea o tatu whaia ia vi ai le matai sili mo nei lava I tu la fiafi ia e mo le foi le ngang whaftai ia ulu sunga I whawhengainga se pulona ma pausa
ia mo lo ua sao taua i o e lo tātou atunu i o e mo nai mta upu sa whaktara no ina le nei tu la fiafi a whaifo i sa moa e iai se upu se tala ua le tau la ulu ma le tau tamari i lau whaafonfonga mai i o e maru awi whale ia matua whaitama oe lau whaafonga mai ia tau wai no matu whaapea tu whaamangalo whaifi au ia whaamangalo so vai i lo nei a fiafi i le tātou au nanga lau si fonga o le tae fau tae o ena ia toe sau foi malama ia ma toe au mai leola i o e tātou te whaapea o na tu mawai nā mai nei a sa ati mai foi i amnu o le atua whaatele atu ina i titia mo le au nanga nei mo le teimi nei ia o le atu e la fuatu ia la ua ia tātou te amata i le atua tātou whai i le atua soifua mai manui samo ia tātou whai ule talo umaneila mātou ngā luenga le atuae sa mātou whitaitunga i aima au le whasoa ia me se fo ile mai mua mai o le wā tunu o sa mua atoa o le mātou tatalo le nei afi o le ngona le nganga whaaftai au ai o le unganga i mata upu SS le whaingofie a o lewa e whaingofie e ala le whasoa o mātou tangata ia mai se fo le tus mai ia mal au ai whaatasi mai o le wā tunu i tafa fia o le neke lope o le mātou talo ia whaamanuia i lātou whaamanuia foi ia i sunga i whaawhengainga ia se pulona ia mai se foi sunga i whaatonu sunga lea wao ia tuilepa ia mai se foi lea o fisa ma lea poloka lame tāua ia mo tangata Samoa ia e ele au ngā lea tuai o le mātou talo ia whaise au ngā ia whaavai lava i lau fio ia tau mwhainga umo le nei o fisa ia mai se foi nei poloka lame ia whamanuia lau fio ia Samoa atoa mai mātou a mātou whaia se maro ronga nei a fiafi o alawa se ma leu lau whanau whamangalo mātou io e mātou mantua pēr le whaoltanga o Iesu Keriso leo mātou anga vaa ai leo la whaavavau ona o Iesu wa ala atuai ma whaai u atuai le mātou tau mwhainga Amen. Alo. E vai o la lo pisi